Well, then we think we start with taking refuge Vamos a tomar refugio entonces and having our motivation. y vamos a cultivar nuestra motivación. The lamas say set our motivation, don't they? Sí, los lamas nos dicen que cultivan nuestra motivación. The way we might say it is, what's our purpose? O nosotros decimos, ¿cuál es nuestro propósito? Why are we here together? Porque estamos aquí todos juntos. To listen to the teachings, A escuchar las think of the enseñanzas meaning, para darles sentido. and if we significado. decide, we take it as advice. Y si decidimos, pues entonces tomamos estas enseñanzas como consejos. And what is the advice for? ¿Y para qué son estos consejos? Two things: Dos to cosas. help us become this marvelous person, Para ayudarnos a transformarnos en una persona maravillosa, so we can help others para que podamos ayudar a otros all the way to Buddhahood. Hasta la budeidad. Yeah. So we sing our little prayer. The second two lines express that. Y la segunda dos líneas de esta oración expresan esto. And the first two lines express our refuge in the Buddha Y Dhamma las Sangha. primeras dos líneas expresan nuestro refugio en las terapias. Sangye charang soke chognam la jangsho badu dagni kyapsu chi dagi chonyen gipa sonam ki drola penshe sangye drupha shog sangye charang soke chognam la jangsho badu dagni kyapsu chi dagi chonyen gipa sonam ki drola penshe sangye drupha shog sangye charang soke chognam la jangsho badu dagni kyapsu chi Dagi chonyen yipa sonanki drola penche sange dropa show. Okay. All right, so please ask me some questions. Háganme preguntas entonces, por favor. Anything at all. We Lo que se me start. ocurra. Yes. You second. Yes. Morning, minimal. Morning. Let's put the lights on. I want to see you people. No, maybe it's okay. Come on. Never mind. Go on. Go. Quisiera preguntarte sobre algunas prácticas que puedan servir para que los animales puedan obtener algún mejor renacimiento. Tal vez sembrar la semilla o alguna excuse me. So I wanted to ask you about some practices that we can use to help animals have a better, fortunate rebirth. Yeah, right. Sure. I mean, Lama Zopa talks about this a lot, you know. Lama Zopa Rinpoche habla sobre esto bastante. So first of all, it's the animals we meet. Primero son los animales que conocemos. Our pussycat and our dog. El gatico, el perrito. The rats, the cockroaches. Las cucarachas, las ratas. All the creatures, the creatures we meet. Todas las criaturas con las que nos topamos. Well, the bottom line is they can't do much for themselves. Y lo que pasa es que ellos no pueden hacer mucho por ellos mismos. So they're totally reliant upon us. Totalmente confían en nosotros, to create some merit in their mind, para crear mérito en sus mentes. Connect them with the Buddhas. Conectarlos con los Budas. That's the most powerful way to help Porque animals. esa es la forma más poderosa de ayudarlos. We can help their health, feed them nicely, don't harm them. Por supuesto que podemos ayudarles con la salud, darles comida, no hacerles daño. The most powerful way to help is using the Dharma. Pero la forma más poderosa es usando el Dharma. When we understand that everything that any sentient being hears, for example, simply hears. Y cuando entendemos que todo lo que los seres sintientes escuchan, leaves an impression in the mind. Deja una impresión en la mente. You don't need to understand it. No, ellos no tienen que entenderlo. The power of the Dharma, the power of the holy beings, the power of the mantra is so strong. Pero el poder del mantra, el poder de los seres divinos, eso es tan poderoso. Just an ant, hearing a mantra, and then second, blowing on the ant, for example. Entonces, si una hormiguita escucha el mantra y si además de eso le soplan a la hormiguita encima de la Why hormiguita, blowing? Por este acto de Because soplar. the breath Entonces el aire is sound. Es sonido. So you say a mantra. Entonces dices un mantra. These powerful Sanskrit words. Que es una poderosas palabras en sánscrito. This is why the Tibetans don't translate the mantras; they leave them in Sanskrit. Y por eso es que los tibetanos no traducen esas palabras. Ellos las dejan en said that Sanskrit sound is so powerful. Porque el sonido en sánscrito es muy poderoso. So Lama Zopa says just saying a mantra. Entonces Lama Zopa dice que solamente recitar therefore el mantra. Blessing your breath. Y entonces eso está bendiciendo. And even blowing on a bone that's 1,000 years old. Sí, entonces le soplas, ¿no? Y entonces le estás soplando con un mantra que tiene ya miles de años de existencia. Because of the power of mantra. Porque el poder del mantra. And the karmic connection between the sentient being wherever it is now, whose body that was once. ¿No? Entonces, y esa conexión kármica que se crea con ese ser, ¿no? That consciousness will, did you say all that?
Más o menos. Yeah. That consciousness, wherever it is now, will benefit. Entonces, esa conciencia, donde quiera que esté, se va a So beneficiar. not to mention the living ants and the dogs and the cats hearing mantra, hearing sounds, pure sounds, holy sounds. So Entonces, beneficial. ¿no? Y eso es sin mencionar los gatitos y los perritos que escuchen todos estos sonidos divinos, ¿no? ¿Cuánto les I va a mean, if ayudar? we have pets, Si tenemos mascotas, it's mostly attachment. por supuesto que We es adore our basado little en pussycat apego, and los our dog. adoramos, ¿no? We feed them and Les stroke damos them. comida y los tocamos. People even sleep with their pets. Algunas personas hasta duermen Well, con that sus doesn't benefit mascotas. your pet. Sí, las There's no duermen con sus benefit. There's no mascotas. merit. The pet is just using up its merit. Sí, pero la mascota está utilizando todo su mérito, se You're not está creating any gastando ahí, more. ni no está creando más You mérito. go to work. Entonces vas You al leave your little trabajo dog there in ignorance for 8 hours. y dejas al pobre perrito allí en medio de toda la All you have to do ignorancia is por turn on 8 your horas. computer or your Wi-Fi and let them hear the Dharma all day. Y lo You único que could tienes que not hacer, benefit your animals more. lo único que tienes que hacer es prender tu computadora, tu radio y dejar que escuchen el Dharma todo el día. Eso los beneficia más. And then helping them when they're close to death. Y entonces ayudarlos cuando ya están cerca de la muerte. Don't just go to the vet and have them kill them. No solamente no los lleves al veterinario para que el veterinario Let los them hear mate, mantra sino recita mantra 24 hours a day. 24 horas al You día. can't do more for your pets than this. Escuchen mantra, eso es lo máximo que pueden hacer por sus mascotas. What do you think? ¿Qué piensan? Gracias. It's not difficult. We just have to No remember es to do it. difícil, simplemente tienen que tener esa conciencia de hacerlo. And sound is the most powerful. Y I el mean, sonido es lo the más animals can also poderoso. see the pictures. Los animales también pueden ver las imágenes. But the same with people. Lo mismo que las personas. If you're unconscious, you can't see anything. Por supuesto, si estás inconsciente no puedes ver nada. And even when you're unconscious, Pero cuando estás your inconsciente, subtle mind, which is that tu can be mente receptive to sutil, sound. tu mente sutil puede poner atención al sonido. Same with animals. Lo mismo de los animales. So what you have when you eat meat, Is there a specific mantra you say for the death? millions of any mantras. Cualquier Because mantra. Ramazov is an expert, he has millions of mantras for different things, but any mantras is powerful. Sí, enough. la Mazopa es muy experto en esto y él tiene muchos mantras para cosas específicas, pero tú puedes decir cualquier mantra. Yeah, so wait a minute. So more about animals again? Otra cuestión, algo más acerca de animales. No, ahí está. No, No, that's fine. that's fine. Okay, here. So this is first Patricia. Yeah, go, darling. Con respecto a las prácticas de purificación a barra salva, ¿qué aspecto específico purifica? ¿Qué aspecto específico del karma se purifica con la práctica de barra salva? Okay, what specific aspect of karma is purified via the Vajrasattva practice? Oh, I see. I understand. Yes, it's not just about the suffer practice. It's the 4 steps. Sí, no es solo la práctica de Vajrasattva, son Each of esos those 4 steps. cuatro pasos. This is Cada uno de really esos important. 4 This is pasos. so important, Es muy importante saberlo, because as Lama Yeshe says, porque como la the Mayesha power of decía, purification el poder de is the purificación power of regret, es el poder del the power of the arrepentimiento, reliance, compassion, and refuge, el poder de la confianza en el the refugio, power la of the compasión, remedy, el poder del remedio and the power of the resolve y to el change. poder de Each, la determinación de each cambiar one nuestro has its comportamiento. own specific function. Y cada una de esas partes tiene su función This is so específica important to understand. y es muy importante comprenderlo. So there are 4 ways karma ripens. Entonces hay 4 maneras en que el karma One, puede A manifestarse. type of rebirth, Primero es tu the renacimiento, main result. es el principal Two. resultado. El segundo, The tendencies in the mind in that rebirth. las tendencias de la mente en ese renacimiento. 3, Tercero, your experiences lo que vas a at the experimentar hands of others, basically. en ese renacimiento, ¿no? And Y 4, 4, the environment. tu entorno. So a simple example, Por ejemplo, killing would ripen in a fully ripened result as a lower rebirth. el acto de matar es su resultado principal se manifiesta en el renacimiento. Cada Yeah, so clase de then I use the renacimiento. example of the fisherman, I think, a little boy. Sí, ya yo les dije So there he's got a el human ejemplo body del pescador, ese pequeño niño que era pescador. because he completed the main karma. Entonces ahí en el karma But principal, because he hadn't purified porque no lo había purificado and he hadn't lived in vows, y no había vivido en los preceptos, he didn't purify the other 3 residual results. no purificó los 3 resultados residuales del So the karma. tragedy is he woke up in this life with the tendency to keep killing. Entonces la tragedia fue que él
apareció en esta vida con la This is the tendencia a seguir worst. matando, que eso This es is lo the peor, worst. es lo Look peor. at the human planet. Most humans kill something. Miren en este planeta, la mayoría de los seres humanos matan. Most religions say it's okay to kill some people. Algunas religiones dicen que es ok matar a la So gente. clearly the tendency to kill is very Entonces la strong. tendencia de matar es muy fuerte. I remember one Lama, he was asked one piece of advice, what would you say to people? Entonces a un lama le preguntaron si usted pudiera dar un solo consejo, ¿qué le diría a las personas? Don't kill. Y él dijo, no maten, Because the heaviest action. You know? porque esa es la acción más pesada. So then the third way that killing karma ripens, Entonces la segunda y tercera forma en que el karma de matar and the second in this madura, human life, the second one, en la is segunda called, lista, so the first one is in the life, the three residual results are the tendency to keep doing it. son los tres resultados residuales son primero la tendencia a seguir matando, The second one is the experience of having it happen to you, segundo la experiencia de que te suceda esto a ti, getting killed or dying young. que te maten o que mueras a una edad And temprana. look at the world. Miren este mundo, People die, babies die, los bebés mueren, children die, los niños mueren, sick people die, la gente enferma healthy muere, people die. los ricos mueren. So being killed Esto es, or dying young, entonces que te maten, te asesinen that's o the que type o of karma morir called experiences similar to the ese es cause. el karma, que es la experiencia similar a la causa. Then there's the tendency Entonces es similar la to the cause, tendencia que es similar a la which is, causa, like I said, to keep doing que es it. la tendencia de seguir matando. This is the worst. Esa es la peor de And then todas. the third way it ripens in this life Y la tercera forma en que madura en esta vida is called environmental karma, es el karma del the entorno, way the very physical world impacts upon you. que se manifiesta en la forma en que el entorno material So the te environmental impacta. result of killing, Entonces el resultado del get entorno de sick. matar es que te enfermas. the physical world harms you. El mundo físico te hace daño. I mean, look at sickness. Miren todas esas enfermedades COVID. como You COVID, kiss your grandmother and you die. que Yeah. te lo da tu abuela y te mueres. That's environmental result of killing. Eso es un resultado del entorno de matar. All the pollution, Toda esta the food polución, that's not healthy, the El- air that's polluted, the water. This is el the aire environmental contaminado, result of past la killing, comida que no es collective karma saludable. Todo from esto son millions of lifetimes. resultados de los actos de matar en el pasado que nos And every action we do, y todas las acciones que negative or hacemos, positive, positivo o has negativa, any of these four results. tienen estos mismos cuatro So resultados. obviously non-killing, Entonces, no matar one, primero brings up a human birth. nos trae un renacimiento humano, And if you've lived in vows and purified, pero si has vivido en los preceptos y has purificado, which is what we're discussing, no, eso es lo que estamos then in the next discutiendo, life, en las próximas you will vidas, have no tendency to kill. no vas a tener ninguna It tendencia a won't matar. even arise in your mind. Ni siquiera el pensamiento se You won't proyecta en even su meet mente. conditions in which you have to choose not to Ni kill siquiera vas a estar en situaciones en las que tienes because que you've elegir lived no in matar, vows of not killing porque viviste en los preceptos and de no you've matar purified the y tendency to kill. purificaste esa tendencia a matar. And the next way that karma ripens, you will live a long life. No Y one la will harm you, no segunda one will kill you, and you won't die young. Y la segunda forma en que madura es que no vas a encontrarte en una situación en que te van a matar, no te van a And asesinar, the y no environmental vas a result of morir not joven. killing, Es el resultado de no you'll be matar, fat and healthy. porque vas a ser You live gordo in y a polluted saludable. environment, it won't harm you. Sí, vas a vivir si vives en un You won't get entorno COVID. You don't contaminado, get sick. no te vas a You can morir, eat no te vas a enfermar, rubbish. no te va a dar COVID, no vas a comer I basura. always remember in America, there's this mega rich businessman. He's like 90 something now. His name is Warren Buffett. He's famous for Entonces en making billions América of hay un hombre dollars. muy rico que se llama Warren Buffett, que es muy famoso y muy rico, He's also famous for being very humble and unassuming. pero también es famoso porque es muy humilde, ¿no? Y no se I las remember cree. reading his biography, and his daughter said, "I've never seen water pass his lips." Y entonces su hija dice en la autobiografía que ella nunca vio que el agua pasó de He was sus famous for his really simple diet. labios. Tiene una dieta muy sencilla. Every day of his life, and he's 90 something, Cada día de su vida, y es casi he 97 ate años de edad, cheeseburgers, come hamburguesas vanilla ice cream, de queso, helado de and vainilla Coca-Cola. y Coca-Cola Every day. todos los días. That was it. Y eso es And he's todo. still fat and healthy. Y todavía está saludable y gordo. That's the environmental result of non-killing. Ese es el resultado del entorno de no matar. So every action we do brings any of these four results. Entonces, cada acción que hacemos trae estos 4 resultados. That's why it's why Lama Zopa says purification. We are insane. Por eso not es que to la do it every Sopa day. dice que estamos locos si no purificamos todos los días. So the first one, Entonces, lo primero,
regretting killing, vamos a arrepentirnos de matar, purifies the experience of being killed or dying young. purifica el resultado de que nos maten o Mm. de que o que muramos a una edad You know, joven. if you regret lying, Si nos arrepentimos de that decir purifies the mentiras, experience similar to the cause of being lied to, not being believed. purifica la experiencia de que nos digan mentiras a nosotros o de que no nos crean. So it purifies the experience Entonces, similar to the cause. Purifica la experiencia que es similar a la causa. The second one, the Las- refuge and compassion, Lo segundo, que es el refugio y la compasión, that purifies environmental results. purifica el resultado del entorno You know, so especially in relation to sentient beings. en relación a los seres sintientes. You know, they say that the very ground that you fall down on Dice that que- hurts you Dice que el suelo en el que te caes, que te hace daño, is the same ground that what's going on here? es la misma, What's happened? no sé, Or I getting don't know what's distracted. happening. What went wrong? ¿Qué pasó? Are you ¿Qué worried pasó? about him put the book on the ground? Ah, ya. Okay, good. So I have to start again. Got distracted. Okay. No worries. Good. It's kind. So environmental result, Entonces el resultado del entorno, they say there's this analogy dice una that analogía, the very ground you fall down upon that hurts you que el mismo suelo en el que te caes, sobre el que te is the caes y same que te ground hace you daño, rely upon. es el mismo suelo sobre el que To stand up. confías para parar, So the para second one, levantarte. environmental results, Entonces el resultado del purified entorno by compassion, you know? es purificado por la Yeah, so compasión. the negative karma you create in relation to sentient beings Entonces este karma negativo que creaste en relación a los seres by sintientes, relying upon sentient beings and having compassion, entonces confiando en estos seres sintientes y teniendo compasión hacia ellos, it's said to purify the environmental result of the eso actions that you do. purifica el resultado del entorno de la actividad negativa. Right. So then the third one, the fourth one, Entonces el is cuarto, no, the third one is Oh, the remedy, the okay. actual. This is where the Vajrasattva mantra sí, comes in. entonces el tercero es el remedio y aquí es donde se relaciona That el mantra de purifies the lower Vajrasattva. realm result, the main result. Ese purifica el resultado principal de nacer en los nacimientos the fourth one, desafortunados. Y el The cuarto, resolve to not kill again, la or whatever the determinación action de is. no matar It's otra obvious vez. what that one is. Entonces ese It's purifica. obvious. Ya It sabemos, purifies the habit to do it again, which is the most powerful. es obvio que purifica el resultado de repetir esa acción, que es lo más poderoso. So just doing your Vajrasattva mantra is not enough. Entonces solamente repitiendo el mantra de You've got to be Vajrasattva engaging no in es all four suficiente. steps. Tenemos que tener los cuatro Psychologically, componentes, it's so powerful. porque estos cuatro componentes son muy poderosos. And you treat, I mean, you don't try not to think of it as a religious practice. Oh, I've got to do my Vajrasattva, boring, you know. Ya, y no lo tomen como una práctica religiosa, porque eso de que tengo que hacer la You práctica know, I de don't read Vajrasattva the es muy practice when I aburrido. do it. I do it in my own words. Por supuesto, yo no leo la práctica cuando le hago, yo uso Because mis propias you're palabras. talking to yourself. Es que estamos hablándonos a nosotros You're mismos. being like your own friend. Estamos siendo nuestros propios amigos. You're taking responsibility. Estamos tomando responsabilidad. Regret. You're talking to yourself. I regret having done that, Rabina. Why? Because I don't want the future suffering. You're talking to yourself. Entonces estamos hablándonos a nosotros mismos. Robina, yo no voy a hacer esto otra vez, no quiero hacerlo otra vez. ¿Por qué? Second, whom Porque can me I hace rely daño a mí upon? mismo, ¿no? Who can I rely upon? Ya, entonces, ¿con quién, Second ¿a quién step, confío? The ¿En quién Buddha. confío? How amazing to have a Buddha, a guru. Oh, un Buda, un guru. Visualize Vajrasattva above your head. Qué maravilloso Your tener un Lama guru. manifesting as Vajrasattva. Y nos imaginamos a nuestro guru, a nuestro Who lama, only wants to help manifestándose you. como Vajrasattva He's so en nuestra happy you found a cabeza, good y nos doctor. quiere ayudar, nos quiere beneficiar. Don't Es just say un refuge in doctor. a boring way, Sangha Joda, blah, 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 you know. Y no lo digan en esta forma tan repetitiva, Kind of tan cheer that you aburrida. got a good doctor. Ya, entonces tenemos que The estar, Guru Buddha. estamos How estar amazing. contentos que tenemos un buen doctor. Este puyo Yeah. del guru es magnífico, maravilloso. Yeah, and the second part of that second step of reliance is compassion. Entonces el segundo componente de Think la of those you've confianza es la harmed. compasión. Porque Think of hemos those hecho you've daño. harmed. Porque Have hemos hecho compassion daño. for them. Entonces, porque I hemos, must purify for their sake as well as my own. entonces tenemos que purificar por beneficiar a los Yeah. demás, tanto como para beneficiar a nosotros Third, mismos. you do the recitation, you do the visualization. Entonces hacemos la recitación, hacemos la So visualización. because we're visualizing Buddha, Entonces, porque estamos it doesn't mean visualizando the Buddha's Buda, purifying us. no quiere decir que Buda nos está We're purificando. visualizing him doing that. Los visualizamos But your haciendo eso, mind is doing it. pero es nuestra mente la It's que está your haciendo. visualization. Es la It's visualización, your thought. es tu So pensamiento. as Lama Zopa says, the more powerfully you do that, Entonces, la Masopa dice, la forma más poderosa de hacerlo to that extent you purify. es To creando, that extent you purify. ya en ese mismo nivel estamos We have purificando. this view, oh, I'm bad.
si tenemos esta visión de que somos How can malos, just saying a mantra and visualizing help me? That's just rubbish, you know. ¿cómo podemos visualizar y repetir un mantra y pensar que eso nos va a ayudar? But your mind created negativity. Porque es nuestra mente la que creó la So it's your negatividad. mind that purifies Entonces it. es nuestra mente la que la So have purifica. confidence. Tenemos que tener confianza en eso. It's your mind Es doing tu it. mente que lo hace. And the fourth one, Y el cuarto, most important, más I must importante, not do it again. no debo You hacerlo otra vez. program your mind in the new habit. Y entonces pon ese pensamiento en tu mente y ahí lo tienes. Then you go to bed with a happy mind, as Mama Yeshi says. Y te vas a dormir con una mente muy contenta, muy Okay. tranquila, como dice la maestra. We're insane not to do it every Entonces day. estamos locos si no hacemos esto todos los días. So now we're talking about that. Let's talk about vows. Entonces ahora vamos a hablar sobre los Now, preceptos. when we hear about vows, Cuando hablamos de votos, we just hear that someone's squashing us and telling us not to do something. Otherwise, we'll get pensamos- punished. que alguien nos está atormentando y nos está diciendo no hagas esto o si no te castigo. But that's ridiculous. Pero eso es ridículo. We live our life in vows. You listen to this. Vivimos nuestra vida en votos, escuchen If esto. you had to write down everything you vowed not to do just to drive a car, Si ustedes tienen que escribir todo lo que han dicho, prometido que There'd no be van a hacer hundreds of things. solamente para conducir un hundreds of carro, decisions you've made. sí, cientos de decisiones que han hecho, I will not turn the wheel left if I'm going to turn right. no voy a doblar a la izquierda cuando tengo que You doblar a vow la that. derecha. You don't, otherwise the Eso- car engine will explode. Es una promesa que han hecho, si no explota el carro, ¿no? You know, you vow not to put the foot on the accelerator at the same time as the brake. Ustedes se comprometen a no pisar el acelerador al mismo tiempo que I'm el not freno. joking here. This is a vow. Esto es una You promesa. Esto es decided. serio. Ustedes ya tomaron esa Why? decisión. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? So you can drive a car properly. Para que puedan conducir So why do you adecuadamente, vow not to kill? ¿no? ¿Y por qué entonces no van a matar? So you can turn yourself into a nice person. Para que podamos ser unas buenas personas. It's not religion. It's psychology. No es religión, es psicología. And vows are so powerful. Estos votos son muy poderosos This is the point now. y ese es el punto. You know, like to create karma, the mind has to be involved. Para crear karma, nuestra mente The tiene que main estar, karma is created by the mind. porque el karma se crea con la The mente. word intention, Es la intención, volition, voluntad. I will. Yo That's the haré. very meaning of karma. Ese es el significado del Starts with the karma. mind. Empieza con la mente. So typically, you know, an action, a complete action consists of four things. Entonces, típicamente una acción kármica completa tiene cuatro Let's cosas. say an action called not killing. Una acción de no matar, estamos hablando ahora. De no matar. Okay, so the first thing there has to be, in order for you to create the karma of not killing, Para que ustedes puedan crear el karma de no in matar, order for you to sow a seed in your mind, to program your mind with not killing, entonces para que ustedes puedan sembrar una semilla para programar su mente con el karma there've got de to be no four things in matar, place. necesitan cuatro cosas. First is the object, Primero el a objeto, living being. que es un ser sintiente. So there's got to be that ant in your Entonces- kitchen sink. Entonces tiene que haber esa hormiguita allí presente. Second, your Segundo, mind involved. la mente está envuelta. Two parts. Dos There's partes. more son- to it, but this is keeping it simple. Sí. Hay más, pero esto es sencillo, más One sencillo. is intention. La intención. Oh, I must not kill the ant. Oh, no quiero matar a esa hormiga. Second one, Segundo, motivation, la motivación, compassion. compasión. 3, you Tercero, do the action. hacer la You save acción, the ¿no? ant. Salvar la Four. hormiga. Cuarto, The result, you let the ant go in the garden. el resultado, la Happy hormiguita ant. se va Thank you, para el Rabina. jardín. Gracias por no matar. That's a complete action of Esa not es killing. una A completa complete acción de action no of not matar. killing. Una completa acción de Now, matar. listen, we are sitting here now not killing anything, right? Entonces ahora estamos aquí sentados sin matar nada. But there's no sentient being in front of us you don't want to kill. This is your boyfriend. Pero no hay ningún ser sintiente aquí que no quieres There's matar. no o sea, tu novio. intention, I No must hay not kill. intención de no matar, no voy a matar, There's no compassion. no hay compasión. So there's no karma. Entonces no hay We're being karma. nice people sitting here, Aquí hay gente sentada. resting on our laurels from past not killing that we've got nobody attacking us. Sí, estamos aquí, mejor dicho, sentados sobre nuestros laureles del So, karma pasado que hemos Just to creado de get no another matar. decent human life after this one, Entonces, para poder recibir, in our little bank para poder vault, obtener un we need un millions of renacimiento humano en el rich, futuro, delicious, intentional, karmic seeds of non-killing. necesitamos millones de semillas kármicas de acción de no Just to matar. get a human body. Solamente para obtener un Non-killing has cuerpo to be humano. there to be triggered before you stop breathing.
Entonces, ese karma de no matar tiene que ser detonado en el momento en que vamos a So renacer. if the only time we create the virtuous karma of not killing is when we meet a sentient being and decide not to kill it, Entonces, si la única forma de crear ese karma de no matar es cuando nos topamos con un And ser given sintiente y decidimos no and given matarlo, we're not bodhisattvas, so our compassion isn't that strong, y dado de que no somos bodhisattvas, entonces nuestra compasión no es tan there's not many fuerte. opportunities to have non-killing karma created in a nice life, is there? Entonces, ¿cuántas oportunidades vamos a tener para crear este karma de no matar? Now, you ¿Cuántas? live in a vow. Entonces, para eso tomas Lord el Buddha voto. says vows are so powerful that even it's a subtle energy visible to clairvoyance. Entonces, se dice que estos votos son tan poderosos que es algo, una forma sutil que solamente aquellos con A clarividencia vow lo is a pueden ver. conscious, intentional decision. Pero es una decisión consciente. From La now voto es until una the day decisión I consciente die, de no I matar. will never kill. Y aunque me maten, yo no voy a matar. That is Desde ahora incredible. hasta que yo muera, no voy a matar. Eso es increíble. You kneel in front of you're on your knee in front with your hands in the prayer mudra when you take refuge and you take the vows from your lama and you vow. Entonces, From now nos until the time of my arrodillamos death, I will enfrente, never kill. nos arrodillamos enfrente del lama y muy seriamente, muy I comprometidamente will never tomamos este steal. voto de ahora hasta que yo I muera, will no never voy a lie. matar, no voy a decir I mentiras. will never jump on the wrong person. No- Nunca me voy a meter en la cama con la persona equivocada. Etc. You program your mind so powerfully with vows, and then every day when you purify and you do the final first step of resolve, you reiterate that vow. Y entonces eso es una muy poderosa forma de mantener nuestra mente en este compromiso de no matar. Y escribimos que tenemos ese compromiso de no matar, este voto de no matar. So a vow is a powerful decision. Los votos son una That decisión governs muy your life. poderosa que gobierna nuestra vida. And as Lama Zopa says, is the point now. Y lo que la Masopa dice, If the only time you create the virtue of not killing without a vow is when you decide to not kill, sí, la única forma de crear el karma de no matar sin un voto es cuando tomas la decisión consciente de no whereas if matar. you have a vow in your mind, Mientras que si tienes el voto de no and this is matar, Lord Buddha's teaching, not as Lama Zopa, esto es lo que enseñó Buda, 24 hours a day that you have that vow in your mind stream. cada 24 horas que tú tienes ese voto en tu mente, You are dropping rich, delicious karmic seeds into your non-killing bank vault. estás poniendo esas semillas deliciosas del karma de no And matar because of en that, tu mente. Because of that, Y por eso, as opposed to that boy who was the fisherman, que fue lo que no estaba haciendo ese he muchacho que era un purified the main pescador. karma by being in the lower realms in the past. Es que él purificó en el pasado ese karma principal de But he renacimiento hadn't lived in vows, en renacimientos desafortunados, pero como no vivió con los votos and he hadn't purified. y no había So he purificado, gets a human life, entonces él obtuvo una vida humana, but he has a tendency to kill, pero tenía la tendencia de matar and he spends his life killing, y se gastó toda su vida matando. straight back to the lower realms. Entonces, ¿qué hizo? Se fue directamente a los renacimientos This desafortunados. is the tragedy. Esa es la tragedia. Whereas if you'd be like, so if you live in vows Mientras que si vives and con los votos purify, y purificas, next life, la próxima vida, guaranteed at least a human body, garantizado que vas a no tener un thought to humano. kill. Entonces, ¿no? You will not get killed, No te van a matar. and no matter what you eat, where you live, you'll be fat and healthy. Y sin importar lo que comas, vas a estar gordo y saludable. So bare minimum is this not what we want? Entonces, eso es un gran beneficio. Not to mention no stealing, no lying, etc., etc. Y- This is the way Y to esto es, produce a really happy, fulfilled person. y esto Forget es sin nirvana, mencionar, forget Buddhahood. y esto es sin mencionar estas otras acciones de mentir, robar, etcétera, ¿no? Entonces, So if esto you es live una in manera vows de every day obtener and you un purify every day, you renacimiento can sit up, afortunado. you can, if Sin you live pensar in en vows nirvana. every day Si vives And you con las keep them votos todos los purely, días y los mantienes puros and you purify every y day, purificas todos los you días, have a perfect practice. tienes una práctica I perfecta. don't care I don't care how many much you watch your boring old breath. ¿Cómo? Can you share that again, please? I don't care how much you watch your boring old breath. Eso no quiere decir cuántas veces te laves tu aliento todos los Living días. in vows and purifying is the most profound practice. Viviendo con los votos y purificando es la práctica más profunda. Because every second you're living, 24 hours a day, you are purifying your mind and creating masses of virtue and Porque, putting atomic bombs under all these habits. porque cada segundo, cada 24 horas, todas las 24 horas estás viviendo en los votos y estás purificando y estás poniendo una bomba debajo de todos You estos know, malos this is what hábitos. being a Buddhist means.
Esto es lo que significa Yeah, ser being budista. mindful, watching your breath, very nice. Por supuesto que tienes que tener But if you conciencia, don't ¿no? do it in the Tienes que context of living in vows and mm, purifying, it's like observar tu not even respiración. treading water. You're Pero si sinking. no estás viviendo en los votos, ni siquiera estás nadando, te estás ahogando. Yeah, yeah. Okay, we're communicating. Entonces nos estamos comunicando. Next question. La segunda, otra pregunta. No sé quién seguía, no sé quién seguía. Creo que era. Ujú. Aquí, para liberar insectos hay unas cajitas con manta de nanguel Ujú. que Okay, so here, in order to do animal liberation, insects in particular, there is a little box with an Ambialma mantra that Lama Zopa Rinpoche recommends, right? Yeah, Eso es lo que dice. wonderful. Yeah, eso es just a A comment. box? What do you mean a box? Sorry. ¿Y qué es? You mean for saving the For ants? saving me. Good, wonderful. This is yeah. All of these things are such good practices. Wonderful. This is so good. Yeah. Sí, todos esos son muy prácticas muy buenas. And that's why Otra with your pregunta. pets, it's so important not just to follow attachment. You know, Por eso es muy importante no seguir al that doesn't apego, help the pet. porque eso no ayuda Yeah. a la It's nice mascota. for us, No, el apego es para nosotros, but ¿no? then when it gets too sick, we have to kill it because Y it's too entonces cuando inconvenient, isn't it? se enferma hay que matarlo, ¿no? A So la just follow mascota, attachment. ¿no? Eso es Think of the todo animal, desapego. how to Piensen benefit en it. el animal, qué es lo que lo va Yeah. a beneficiar a la mascota. So Ujú. important. Do all these Es practices. muy Rinpoche said it's importante. wonderful. Yeah. Yeah. Es- What else, people? ¿Qué más? Yes, Venerable Nun. Mm. I can't hear so well. I'm sorry. I'm a bit deaf, and I've got these. I'm a bit deaf. I've got hearing aids, but I'm so lazy. I don't put them in. So I've got to ask you to repeat your question. I'm so Sí, sorry. tienes que hacerlo más alto porque no te oye, no se escucha. In the case when the animal is or the person I can't understand, darling. I'm so sorry. Say it in So when Spanish so she can tell the me. animal is sick and you have to think about euthanasia. Ujú. No, you don't have to think about euthanasia. That's the point. I'm sorry to be rude. You don't have to think about Sí, euthanasia. no tienes que We all pensar en do, we're eutanasia addicted cada to vez it. que un animalito está enfermo, ¿no? No There's so tienes many que ways we can help recurrir a our la animal. eutanasia porque So many ways we can help our porque animal. hay It's not being otras- cruel. You otras don't just go, formas de oh, well, I ayudarlo. can't kill it, let it suffer. No, there's so many ways you can help the animal. hay otras formas de ayudarlo. No puedes pensar, oh, lo voy a matar porque es esa forma de ayudarlo. No, hay otras formas de ayudarlo. So what would be the situation in which you feel you're forced to kill your animal? Tell Entonces, me. ¿cuál es la situación que quieres hablar donde te sientes obligada a matarlo? Tell me. No, there was a case when Can't hear you, darling. in the street, for example, there was an animal was Sick and dying. shot by a car. Yeah, okay, I understand that. So then, In that moment, but you want to accelerate the process sorry, darling, but so So why there's- would you want to accelerate the process? for not suffering. So that's the suffering of the animal now, isn't it? Sí. I'm not telling you to do anything. We're just discussing it, okay? Y no te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer, simplemente estamos discutiendo qué es lo que está Yeah. pasando ahí, ¿no? Okay. So if we take the view, which Sí. is the materialist view, that there is no future life, Si pensamos, si tomamos el punto de vista materialista, then de it is que the no hay most una vida compassionate thing to futura, do to kill the animal now. Que In lo fact, if más I'm com- suffering, kill me as well. And that's what the world is doing more and more these days. que lo isn't it? más compasivo es matar al animal Mm. inmediatamente para que no sufra. Entonces eso quiere decir que, bueno, cuando yo estoy sufriendo, mátenme a mí para que yo no sufra. Y eso es lo que estamos haciendo en este mundo Yeah. todos los días más y más. So now, if we do posit the possibility that the consciousness of that dog or cat or you, your grandmother, continues after this rebirth, Pero si nosotros tenemos esta creencia, asumimos de que sí hay una vida futura y que para allá becomes es more donde vamos complicated. a ir, entonces ahí se hace más complicada esta so decisión. in general, in daily life, if you have to make a decision Entonces, en general, en la vida, si tienes que that would hacer una have a decisión, dire consequence for the person, ¿no? Que tiene una consecuencia muy seria you'd be para la very, persona. you have to have wisdom enough to know, Tienes que have tener- confidence that the action you do would bring a good result. Tienes This is que reasonable tener behavior, la isn't it? confianza, tienes que saber lógicamente, sin duda alguna, de que la acción que vas a hacer Yeah. va a traer buenos resultados para esa persona que recibe esa And acción. compassion is not enough. Porque la compasión no es As His suficiente. Holiness says, compassion is not enough. Su santidad dice, la compasión We no es need suficiente, wisdom. necesitamos sabiduría. As Lama Zopa says, meaning well is not enough. Y como la Masopa dice, simplemente We las need buenas wisdom. intenciones no son So suficientes. what is, necesitamos let's say I have a sabiduría. headache Entonces, ¿qué pasa and cuando you have tengo un real dolor de compassion cabeza? for me, Y tienes compasión por mí que but you tengo just dolor de can't cabeza. remember whether the pill is poison or medicine. Entonces tienes que saber si la
la pastilla que me estás dando es medicina because o you es don't veneno, have the wisdom to know, porque no tienes la sabiduría para you would saber. never take the risk. Nunca debes arriesgar. And I would stay with my headache. Y yo me quedo con mi dolor de And you help cabeza. me in other Y ways. tú me ayudas en otras formas. So with an animal or your grandmother, Entonces, con un animal o con tu if we abuela, take the view that its consciousness will continue, si tomamos este punto de vista de que la conciencia and if continuará, we understand the death process, porque entendemos el proceso de la that it's muerte, about the time before the being stops breathing, that the karmic seed that will determine their next rebirth is triggered, porque es ese preciso momento antes de que la conciencia abandone ese cuerpo, que el karma que va a producir el renacimiento se and that we detona, want a virtuous karmic seed to be triggered because that will cause them to get another decent human y body. que queremos que se detone un karma de una conducta positiva para que ese renacimiento sea It's very bueno. hard to guarantee that a virtuous karmic seed will be the one that's triggered because you don't have enough wisdom to see the mind of the animal or your grandmother. Y es muy difícil que nosotros sepamos con certeza que en ese preciso momento se va a detonar o va a madurar So there el I karma am. de una acción positiva para Yeah. que esa persona, ese ser, sea impulsado there- a un renacimiento there I positivo, am porque now. tú no tienes la sabiduría para poder distinguir eso. So Entonces there I te am encuentras now. ahí, Sorry, I always te interrupt. encuentras ahí With a headache. con un dolor de That's cabeza. called suffering. Eso es sufrimiento, But if the consequence could be worse suffering, pero la consecuencia puede ser un sufrimiento you aún wouldn't take the peor, risk. ¿no? Entonces eso es lo que estás So if arriesgando. the possibility of the animal who is suffering, Entonces existe la posibilidad de que ese animal que está but you kill sufriendo, it now, si lo matas ahora, you can't guarantee no puedes that it garantizar will go to not go a lower realm, which que is a no billion va times more a suffering. ir a otro renacimiento desafortunado. No So lo puedes clearly it's a dilemma garantizar. for us. Entonces, We can't save the whole world, no lo puedes salvar, no puedes salvar but todo el what we mundo. can do Pero lo is que do what podemos we hacer can to help. Es hacer lo que podamos para ayudar. So, you know, with our pets is the commonest one, isn't it? Entonces, con nuestras mascotas es lo más común, ¿no? So, I mean, there's so many examples of people who have tried to not go to the vet and have the vet kill their pet Entonces, on the hay, vet's advice, because that's what vets advise. hay muchos ejemplos de gentes que no han ido al veterinario para matar a sus animalitos, aunque eso es lo que los veterinarios aconsejan. I've heard so many examples He escuchado muchos of people ejemplos who don't decide to follow the vet's de las advice, personas que no, you know, no but then siguen make their pet really comfortable, ese consejo del let it veterinario. hear mantras. Entonces ellos lo que hacen es los So many mantienen examples, cómodos en la casa, les you know, recitan mantras, They son muchos become more ejemplos de eso. peaceful. Y los animales mueren de una forma Less más suffering. pacífica, con menos Because what we sufrimiento. don't realize in our life, this is with humans and animals, Porque lo que no sabemos es que en nuestras vidas, tanto los humanos there's a como los huge animales, difference between mental anguish and physical pain. hay una gran diferencia entre el sufrimiento físico y el sufrimiento So the mental. power of mantra, Entonces el poder del your little mantra dog, con un perro por just lo menos, it calms their mind. calma su It mente, focuses their mind. enfoca It su makes them mente, peaceful. los hace mucho más pacíficos. Then the physical pain won't be so terrible. Entonces el sufrimiento físico ya no será Same tan with your terrible. grandmother. Lo mismo con la abuelita. So to consider all of this as an Entonces option, that's all. consideren todo esto como We otra can't opción. guarantee anything, No podemos garantizar nada, but there's ways of helping. pero hay otras formas de And often ayudar. it's our own attachment Por supuesto, este es nuestro and our propio own apego fears y nuestro propio miedo that make us think, oh, I should que kill nos them. You hacen know? pensar, oh, sí, lo debo eutanizar, lo So debo we do matar. what we can, darling. Pero Do podemos you hacer understand? lo que I mean, podamos. Lama Zopa always talked about there's all sorts of things you can do. He would carry around, say, like little seeds that he's blessed with millions of mantras. Every time he stops on the road, he goes and stops on the animal. He stops, he does mantras in the animal's ear, even if it's dead, and So- then puts seeds on it and blesses and does what he can. And if it's still alive, he still tries to help it. Entonces, know? la Masopa Rinpoche, él tenía consigo, siempre llevaba consigo estas pastillitas que él había bendecido con miles de mantras, y cuando iba caminando y se encontraba con un animal moribundo, le recitaba mantras y le ponía una de estas semillitas encima, ¿no? Y aun si el animal estaba vivo, él hacía lo mismo, le daba bendiciones y le Because ponía even if that semillitas, animal is suffering and will die soon, porque él sabía que ese animal iba a morir You know, pronto. blessing it with the mantras, Entonces, dándole can help bendiciones shift the con el karma. mantra, les ayuda con su karma. I'll never forget one time in Kathmandu on the ring road, this crazy ring road in Kathmandu, with the bulls and the cows and the cars all crazy, you know, really intense. Me acuerdo de Much worse than Bogota traffic. de una carretera en Kamandú con los animales, los toros y todo lo demás, algo muy loco, ¿no? And the car we were driving in Y el ran carro- over this little family of ducks, mummy duck and baby ducklings. Y este carro en que íbamos atropelló a una familia de patos, ¿no? Con la pata con sus And they all patitos. escaped
escaped except for one little baby duck. y todos escaparon excepto por un So we bebé. stopped the car Entonces in paramos the el middle of the carro, ring road. entonces nos Lama paramos ahí spends 20 minutes y Lama You usó 20 minutos doing special prayers for this little baby duck. haciendo oraciones especiales para este You could see bebé its little patito. heart was outside its body going boop, 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 boop. You could see it, Entonces uno podía ver el corazón latiendo del patico, ¿no? So Rinpoche was doing powa, Y el Rinpoche estaba trying to haciendo help the powa consciousness of the little baby duck come out from para que floating the la pure around, conciencia del patico saliera por su cabeza, por su parte superior, y eso indicaba que iba a tener un renacimiento I thought, what a afortunado. lucky duck to die with Lama Zopa saying prayers for you. Sí, es una gran fortuna de ese patico que muriera con Ramazopa Rinpoche dándoles tantas oraciones. We y can't make bendiciones. everything perfect, Eso es un karma but bueno. there's lots we can do. Are we communicating? Podemos hacer mucho para ayudar. Good. No. Yeah. Yeah. Some here first. Por allá. Venerable nun. Go, go. No, come on, you talk. Dos preguntas, bueno, una pregunta y una sugerencia. Una pregunta, Can you hear her? So yes, so she has one question and then one Okay, good. Go, comment. go, go. una pregunta es, Venerable Robina ha trabajado mucho o trabajó mucho con Rinpoche sobre no dejar nada pendiente para el momento de la muerte. So Venerable Rovina worked a lot with Lama Zopa Rinpoche about not leaving anything hanging to be resolved at the moment of your death. Go on. Y me gustaría que por favor nos compartiera ahora como esos consejos principales que están en los libros de Venerable Robina, el último, pero que no lo tenemos en español, de cómo prepararnos para el momento de la muerte. So we would like to hear your advice that you've written on your book, which we don't have translated to Spanish, on how to prepare ourselves for the moment of death. I thought this Dharma Ediciones in Spain had published it. Pensé que lo había publicado la Dharma de Ediciones en España. Todavía no, el último. The last one they have not published yet in Spanish. Really? It's a great pity. I mean, yeah, okay. Well, there's two ways to prepare for death. Entonces hay dos formas de prepararnos para la muerte, Starting now, empezando desde where you ahora, live your life, ahora que estamos en vida. and then second, at the time of death. Y son dos, y la segunda es en el And there's momento. no de la way you muerte. can do the second one if you don't do the first one. Pero si no puedes hacer la segunda, es por si So no that haces we la all know primera. from the Lamb Rim the most practical advice. Entonces, el consejo más práctico está en el Lamrim. Start to realize that we're impermanent. Empiezas a darte cuenta que Yeah. somos That death impermanentes, is que definite. somos transitorios, que la muerte es, The time of death is not inevitable, definite. que el tiempo de la muerte es And what incierto. is important at the time of death is only the virtuous karmic imprints in your Y que lo mind. que es importante al momento de la muerte es el karma virtuoso que hemos creado. And given that you think I could die today, as Rinpoche says, best advice, think I could die today. Y dado de que es posible que vayamos a morir hoy, entonces tenemos que aprovechar para practicar hoy. Your life will be transformed. Entonces, si hacemos eso, nuestra vida se I mean, the lamas transforma. all say, forget about impermanence, forget about emptiness, forget about bodhicitta, just realizing impermanence. Entonces, como Lama decía, olvídate de bolchita, olvídate de la vacuidad, solamente tienes que estar pendiente de la Of me. transitoriedad, de mi transitoriedad. Can transform your life. Entonces, así puedes transformar tu vida. You won't grasp at things so much. Si no vas a aferrarte tanto You a won't las get cosas, depressed. no vas a estar You won't get deprimido, angry. no te vas a poner Why would you nervioso, want to pollute your mind no vas a contaminar tu mente when you know that you could die at any minute cuando sabes que vas a morir en cualquier and you momento don't want the negative seeds to be there? y no quieres esas semillas It's very negativas que se practical. aparezcan. It's not, ¿no? it's Eso es not muy like we práctico. think of it as fear and gets all scared, you know? Nosotros pensamos, lo vemos como con miedo y But it's nos an- But it's an asustamos, intelligent fear. pero tenemos que tener un miedo What do you think inteligente. determines what do you think determines our decision to try to drive carefully? Entonces, ¿qué es lo que crees tú que determina esa decisión de manejar con cuidado, de Not out of conducir compassion. con cuidado? No es Out acerca of simple, straightforward fear of being no es destroyed on the road. compasión, es simplemente que tenemos un miedo inteligente de no chocarnos It's en an la mitad de la intelligent fear. carretera. ¿No? Es un miedo inteligente. Practical. It guides us. Práctico, un proceso práctico, una decisión It's práctica. the realization that I'm impermanent. Eso es darse cuenta de que somos Mm. transitorios. Every single day, this one. Todos los días de esta forma. Then analizamos when esta forma. death does come, Y cuando entonces llegue la muerte, because you're living in your vows every day and porque estás purifying every day, you will viviendo be en tus ready. votos todos los días y purificando todos los días, vas a estar lista Your mind will be peaceful. y tu mente You will estará, not have fear. muy pacífica, no vas a This is the tener best way to miedo. die.
the best way to die. Esa es la mejor forma de morir. Because if you don't die today, Porque si no te mueres best to hoy, think you will die today. pero es mejor pensar que te vas a But if you morir. wake up in the morning, Y cuando te despiertas en la mañana, oh, it's like a bonus, isn't it? es como un bono. Oh, I remember one person, she said she just lived in fear the whole time that her husband would die. una persona que conozco vivía con miedo todos los días de que el esposo se le iba a morir. And of course, everyone says, don't be silly. Of course he won't die. Entonces el esposo le decía, por supuesto, no sea boba, no voy a morir. I said, don't be silly. He will die. Oh, don't be silly, he will die. No seas boba, él sí se va a morir. So when you realize he's impermanent Entonces cuando te das cuenta que él es and he could die impermanente, today, que puede morirse hoy, you don't just sit there living in fear of it happening. entonces no te tienes que sentar ahí con miedo de que se va a You morir. make the most of the opportunity. Sino que You don't want to tomas la waste this opportunity. que no te quieres perder esta oportunidad. So if you wake up in the morning and he's still warm and toasty, Entonces si despiertas en la mañana y todavía está ahí vivo, calientito al lado tuyo, warm and toasty, calientito al lado it's tuyo, a bonus. You eso know? es un bono. So the idea of impermanence is not to have fear, Entonces la idea de la impermanencia no but the es sense of not wanting to miedo, waste this precious opportunity. sino es decir, no vamos a perder esta oportunidad tan preciada. I mean, we always, because we grasp at ourselves as being permanent, Por supuesto que nosotros lo vamos a aferrar a algo como si fuera this is a permanente. very primordial delusion Eso es un engaño, una aflicción muy because we primordial. can't stand the thought of not being here, Que no not being podemos me, you know? soportar ese pensamiento. Yeah, que so we es have fantasy that transitorio, I won't die. ¿no? Entonces, ¿no? El efecto es Yeah. pensar que no voy a morir. So then we start to think I'm going to die. Entonces, cuando empezamos a We live pensar in que panic the whole me time. voy a morir, entonces estamos en pánico todo el No, tiempo. you just internalize it. No, por supuesto que no, simplemente And it internalizamos. causes you to have this view of not wanting to waste this precious Y opportunity. esa internalización es la causa de que tengamos esa visión de que puedo I morir mean, en cualquier momento. You know, always remember I quote this. I remember reading an interview years ago with that Australian actor called Nicole Kidman, who was married to Tom Cruise. Sí, y recuerdo haber leído una entrevista con la actriz Nicole Kidman, que estuvo casada con Tom Cruise. And she said at the end of the interview, we will be together until we are 80. Y entonces ella dijo al final de la entrevista, vamos a estar juntos, nosotros vamos a estar juntos hasta que tengamos 80 Well, años. I mean, if you read the gossip pages, you know that Penelope Cruz came along and took him. Entonces, si ustedes hoy leen todas estas noticias de farándula, saben que Penélope Cruz se lo quitó, se le arrebató a I mean, Tom so Cruise. I'm joking, right? But the fact is, why do we say that? Entonces, pero el hecho es, ¿por qué decimos eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué Because of decimos eso? attachment. Por el apego. Because everything was going so beautifully in their relationship. Porque todo estaba yendo tan bonito en su relación en ese momento. So when everything is going beautifully in your life, Entonces, cuando todo está yendo tan bonito, you know, en tu things are vida, going well, you feel happy, you're healthy. cuando tú estás todo bien, estás sano, estás saludable, Because it's nice estás now, feliz porque estamos bien ahora, and because we have so much attachment, porque tenemos tanto apego, it's unbearable to think it won't be like that. ni siquiera podemos pensar que en algún momento no va a ser así. So we think we'll be together till we're 80. Entonces pensamos, vamos a estar juntos hasta que Complete tengamos fantasy. 80 años. But the fact of the matter is, we know about impermanence. You know, Pero nosotros sabemos muy bien acerca de la if you go on, impermanencia. you say you go away to on a nice holiday to a lovely hotel, a nice beach resort, just for the weekend. Entonces vamos a decir que nos vamos de vacaciones a un hotel muy You muy don't lindo en la say, playa, "Oh, it's muy- only 2 days; it won't last. Why bother?" Entonces nosotros no decimos, "Eso solamente son días, no va a durar, ¿para qué vamos a darnos todo You este viaje?" know it's only 2 days. Ustedes saben que son solo 2 You días. know it'll end in 2 Ustedes saben days, que va a terminar and en 2 because of días. that, you make the most of it. Y por eso entonces aprovechamos cada momento. If you got to the hotel tonight, Friday night, Y si ustedes van al hotel esta noche el and viernes forgot it por was la noche, impermanent, y se olvidan de la impermanencia, you start getting attached to the beautiful place and all the meals and the beach. entonces se empiezan a aferrar al hotel tan lindo, a And then you toda la wake up on comida Saturday sabrosa morning, y la playa, y entonces se despiertan un You día. know, oh, I've got a headache. Oh, I'll swim tomorrow. Entonces dice, tengo dolor de cabeza, no voy a ir a No, you forgot it was impermanent. y se olvidaron que es So impermanente. you'll make the most of it. Entonces no lo Even with your aprovechan, headache, you won't care. pero lo aprovechan, saben que es You impermanente. don't want to waste this precious y opportunity aún of 2 con el days of dolor de holiday. cabeza, lo aprovechan porque saben que va a terminar. So because something's impermanent, Entonces, cuando algo es impermanente, you make the most of it. lo aprovechamos. Whereas if you hacemos grasp más it as permanent, pero cuando nos aferramos a eso como you know, permanente, like if I got there Friday night como si me and started getting all attached to this beautiful room and the beautiful restaurant is mine, entonces llegamos el viernes attached por to la it's noche, my restaurant, my en vez beautiful de hotel. aferrarnos a él como si fuera de And then nosotros, Sunday night they've got to nuestro drag you out restaurante. screaming. Entonces, si alguien te saca allí gritando, ¿ya?
drag you out screaming Sí, alguien te saca de ahí because gritando you forgot it was impermanent, porque se nos olvidó. you won't make the most of it, No lo vas a and aprovechar. you have a panic attack. Entonces te da un ataque de Not pánico. helpful. No. So realizing impermanence is pretty powerful. Entonces, darnos 'Cause it cuenta de means you won't impermanencia waste es this muy life. poderoso porque quiere decir que no Because vas how a could you perder el tiempo. stand to put dumb idiot imprints in your mind? Porque entonces, ¿cómo puedes tú soportar ponerte Yeah. estas impresiones? And then the en other way to die, the estúpidas? best way, is if you've taken high yoga tantra empowerment, La otra forma es cuando se toman estos empoderamientos de tantra. then you do your sadhana every day. Entonces haces tu sadhana todos los días. As Lama Zopa says in a chapter in this book, that death is what the yogis have been waiting for. Entonces la Masopa dice en su libro que la muerte es lo que los yogis han estado So you esperando. do por the mucho sadhanas are tiempo. constructed in such a way that you incorporate the dissolution of the deity into you with the death process. Porque ellos han decidido utilizarlo de tal forma que ellos incorporan el proceso de disolución de la Yeah. muerte dentro de su práctica. This de is the tantra. best way to die, Esa es la mejor forma de because morir. you can get enlightened at the time of death Porque entonces uno se puede iluminar al if you're momento de really la muerte. practiced. Esa es la forma de So this practicar. is the way to die, Esa to es la prepare forma for de death. morir. ¿Mm? And so in general, keep your vows, Entonces, en general, keep your commitments, protejan sus keep your votos, word of honor with your lamas, with your mantengan sus teachers, compromisos, with your mantengan Vajra sus brothers and palabras de honor sisters. con sus lamas, ¿no? Keep your vows, Mantengan sus votos, have justos, harmony, tengamos don't armonía, badmouth behind backs. no hablen mal detrás de la Yeah. gente. And then you'll die with a happy mind as well. Entonces mueren con una mente And you'll continue to meet your lamas in the next contenta life. There's no hindrances. y continúan su tarea sin ningún obstáculo, ¿no? Okay, will that do? Y la otra es un consejo, venerable Robina. Acaba de llegar Mauricio. Mauricio fue nuestro primer fundador de Centro Yamantaka y debemos muchas gratitud a él. Y el centro en este momento está haciendo una apuesta que es casi en contra de lo que está sucediendo en el mundo, de volver todo virtual, y nosotros queremos algo presencial porque Lama Zopa Rinpoche quería que los centros de Dharma crecieran y florecieran, pero tenemos un poco de dificultades en Colombia porque las personas no hacen muchas donaciones. Queremos hacerlo. ¿Qué consejo nos da para que esto florezca, esto avance? I understand. Okay, go. So, we have this commitment to help this center flourish. And right now, in the world, the tendency is to put everything virtually, but we are trying to go against that. We want to have things that are where people can show up in person. So how do we help then create the support so people can feel like they can support this center with their donations? I understand. Well, I think I would disagree with the first part about virtual. Yo no estoy de acuerdo con la primera parte. I think it's the way the world is now. now, Porque esa es la forma en que el mundo and se on its mueve. own, it's got incredible benefits. Y también tiene muchos beneficios. So now I've been having talked, to I always forget her name. Where is she? The director. What's her name? Where is she? Isabel. Where is she? Isabella. She's here? Isabela, ¿dónde está She's not Isabela? here. There she is. I've been having talking to Isabella to help her to learn to become a better director. You mentioned you didn't mention him. I heard his name, Mauricio. You didn't mention that. ¿Cómo está? Sí, Mauricio. What does he say about him? Mauricio le debe mucho a él porque él ha estado, poniendo todo su esfuerzo. Thank you. Yes. They owe a lot to Mauricio because he's Absolutely. a lot of effort. That's into exactly right. helping this center. Yeah, is that when I first came, Mauricio? When did I first come? When did you first invite me? Like, I don't remember the year, but 35 years ago, something like that. Do you think it was that? No. When did you start the center, you and your wife? In the 90s, wasn't it? 30 years ago. I think 30 years ago, yeah. Maybe I came late 90s. I remember, yeah. Like 1 year after we started. Oh, really? you came. Well, I mean, I came to the States in 94, so it has to be after that. Wow, there you go. Over a long time. So okay, I really think the center has got to grow the virtual one. Yo pienso que el centro tiene que crecer esa Not see it as oportunidades an virtuales, alternative to the physical one. como una alternativa a lo presencial. Because, people all over the world, I'm trying to encourage her to connect with the other Spanish-speaking centers, to use the other Spanish centers programming. You could have a rich program here every single day on Zoom using Spanish teachings, using other centers, and that itself is a brilliant thing and can bring in membership. Para poder Just that alone. Forget the physical.
para poder conectar con personas a nivel mundial, no para poder conectar este centro con los otros centros en otros países de habla hispana. ¿No? Y I remember- entonces utilizar esos programas I mean, que ellos están I mean, ofreciendo. giving an example of like the center I was living during the pandemic, I was stuck in Santa Fe, New Mexico. Durante la pandemia, por lo menos yo estaba Stuck. I say stuck because I just traveled around the world all the time with no home. Suddenly I was in this funny little town in New Mexico, the same height, the same elevation as this que town. está tan alto como es Bogotá. Yeah, I remember. And it was totally Lo boring. recuerdo. Eso es terrible. Little town, so cute. Es Anyway, I was all right, but I was happy to be there to help the center. Pero yo estaba muy contenta de estar ahí para ayudar al centro. Now, anyway, we're buying a new center. Y ellos estaban comprando un nuevo I had to centro. build it, Tenían que, and it was the pandemic. y estaban en medio de So una we grew a pandemia. program on Zoom, 6 classes a day, Y entonces ellos utilizaron On Zoom. Zoom para proveer 6 o 5 clases al día. 5 mornings a week, express meditation, 7 a.m. People all over the world would come. 5 mañanas a la semana dábamos una meditación express. Yeah. Y gente de todo el mundo asistía. 5 evenings a week at 9 p.m. People all over the world came. Purification, 5 Vajrasattva, noches a las 9 de la noche dábamos una discovering Buddhism, purificación, basic todo lo demás. program, all the different programs, all on Zoom El programa básico, from all over the el world. programa para descubrir el budismo, toda la And gente people, and there were like todo el mundo 130, asistía. 120, 130 members Y tenían como 130 paying miembros. $50 a month, Cada uno pagaba $50. everything included. Todo era incluido. Todo The ese center, programa era the center incluido. here could do that. Entonces, este centro Forget the puede hacer physical yet. eso. Forget the physical. No se concentren Don't say no tanto to the en lo Zoom. It's an presencial. incredible opportunity for the whole world to No be involved with rechacen each esta center. We've got a oportunidad much de more. Zoom. So I'm encouraging her to talk to all the Spanish centers. Talk to the centers in wherever they speak Spanish, in where it is, in Argentina or somewhere. There's so much you could do just on Zoom. And if you could encourage people to pay $30, $40 a month and include everything free, really focus on that. You could bring your money in. But it's up to her to organize it and the director to organize it, to make it happen. Pero el director tiene que organizarlo, tiene que hacer que eso suceda. Yeah, have a proper program, a good website, all these things. You've got to have this. Tener un It's her programa job. She's the apropiado, mother. He was the daddy then, now she's the mummy now. no, porque Mauricio I've been era trying to get her to papá, realize ahora she's the ella es boss. mamá, y Don't be ella es la nervous jefe. about being the Y boss. no te dé miedo ser jefe. ¿no? That's right. You can be a soft boss if you want to. I'm a loud boss. So that's, and it's already fine to say, often what happens is directors feel a bit hopeless and say, oh, come and help us. We need volunteers. No one wants to be begged. Whereas if she leads the way and tries to show and sets up systems and programs, you will all enjoy it. You will become part of it. You'll be happy to be part of it because the center's giving you something. Lo que pasa es que los jefes, los directores del centro a veces sienten que tienen que ir a rogarle a la gente, por favor, ven y ayuda, sé voluntario, Yeah. tenemos todas esas necesidades, pero a nadie le gusta que vengan y le rueguen. So then I was talking about how to set up morning meditation, evening meditation. We say, oh, we've got no one to lead it. Entonces, si tienes una meditación en la noche, te quejas de que no hay nadie que Rubbish. venga a guiar. Eso es There's pura so many basura. students over this center the last 30 years who have taken refuge, who are qualified, who can learn to lead meditation, who could lead discussion groups. You'd be surprised at how many of you, and you'd be happy to be involved in that way. You've got to be Tantos organized. estudiantes que tienen la posibilidad de dirigir las meditaciones, de guiar las meditaciones porque han tomado refugio, han asistido a los cursos, han asistido I mean, a notice las it all alone. It's totally quiet wherever he's living with his husband now. He gave up his wife and now he's got a husband. So, Mauricio también está calificado, ¿no? He's totally qualified to teach. He can do it on Zoom for his own house, you know. De enseñar, ¿no? You just got to, Lo she's got to puede enseñar. use people, learn to become a better manager. You can use the resources of this center, you know, Entonces, la directora puede utilizar todos estos recursos del centro. and then the money will come. Entonces, el dinero vendrá, las donaciones vendrán. What do you think? ¿Qué piensas? Then the physical center, because you don't need a physical center for teaching, this is a really good point. Entonces, You could por- close this physical center down and you'd still have a rich program. You could, okay? Entonces, sería hasta posible no Yeah. necesitar un centro físico y aún así So tener un because you don't programa need a physical de center now virtual, only for teachings, ¿no? Porque este centro solamente se utiliza para the physical center's got to offer other things porque el centro físico puede ofrecer like otras yoga, cosas, Tai como yoga, Chi, tai chi, physical things that cosas people want to físicas come que for, la gente or like a pueda good cafe participar, or a bookstore. como un café o People una love, biblioteca, people all love a cup of tea. porque todos los You niños can't have a les cup of gusta tea el on Zoom. y no pueden tener una taza de té por Zoom. So that's another way to think of the Esa es center otra forma as a de place where verlo, people come for social. porque la gente But you can't vendrá just sit on para a chair and look hacer boring social. at each other. You've got to bring your credit card and pay for a cake and a cup of coffee. That Entonces- brings in the profit as well.
Entonces ustedes pueden venir con su tarjeta de crédito, comprar un cafecito, comprar un pancito y con eso recaudan dinero. Yeah. Okay, that's my answer. Esa es mi respuesta. So, yes. Thank you, Robina. Mi pregunta es, bueno, recuerdo dentro de alguno de los cursos de Descubriendo el Budismo, pues era el de Refugio en las Tres Joyas. So I remember in one of the courses of Discovering Buddhism, I think it was the one on Refuge and the Three Jewels, Un escrito de Lama Zopa Rinpoche one of Lama Zopa Rinpoche's writings, que hablaba de que, bueno, que para considerar un país budista era esencial so practicar la conducta moral. who talked ordinaria. about in order for Sorry, what? to be considered, We talked about what? that for a country to be considered Buddhist, they have to have what? Ethical conduct? Sí, o practicar el Vinaya. Oh, they have to practice the Vinaya. No, okay, not quite like that. What it is the criterion of the existence of the Dharma in one place, according to Lord Buddha, No es así, ¿no? Lo que pasa es que el criterio, de acuerdo al señor Buda, no, el criterio Yeah. para que para que, you've got the three jewels, right? sí, para que Buddha, se Dharma, funda el Sangha. budismo en un lugar. So the Lo llaman las criterion tres of the joyas, Buda, existence of the Dharma, Sangha. Dharma in one place Entonces el criterio para que el Dharma exista en un lugar is the presence of the relative Sangha, es la four presencia relative del Sangha. Sangha convencional. Absolute Cuatro. Sangha means superior beings who've got realizations, right? Sangha último quiere decir los seres Yogis and superiores, yoginis who've got real realizations. That's the Los yogis y real yoginis que tienen criterion of the realización. existence of the Dharma in one place. Ese es el criterio real para que exista el Dharma en un Yeah, lugar. but we can't see who they Pero are, no podemos ver quiénes son. so we need the relative Sangha. Entonces necesitamos So el from the Sangha perspective of refuge, convencional, ¿no? the ¿Cómo? perspective of refuge, No, sin importar el refugio, ¿no? the relative Sangha is the monks and nuns. El Sangha relativo son las monjas. And y Lord las Buddha monjas. says that got to be in any one place four fully ordained people. That's the criterion of the living existence of the Dharma in one place. Entonces, para el criterio para que exista, para que viva el Dharma en un lugar, es la existencia de los 4 sanghas relativos, ¿no? So what's the question? Sí, la pregunta pues venía así podía hablarnos un poco más acerca de la ordenación y So de qué could- es el Vinaya. So could you please then talk a little bit about the ordination and the Vinaya? What's that all about? I don't understand the question. Repite la pregunta, por favor. Sí, o sea, sí puede hablarnos un poco más acerca de la ordenación en que consiste Yeah. y qué es el Vinaya. So if you could talk a little bit more, please, about what does the Vinaya say and what does the ordination consist of? So becoming a monk or a nun means there's 3 levels of vows in Buddhism, There's 3 niveles de votos en el according to the 3 levels of teachings. de acuerdo a los 3 niveles de There's the teachings. Hinayana level, which el is the de teachings that we Promenor, share in the first and second scopes of the Lam Rim que son with the las Hinayana path. enseñanzas compartidas del primer y segundo nivel de la And the vows there are called vows of individual liberation, que son los votos de liberación individual. pratimoksha. Pratimoksha. There are the vows of a monk and a nun, Son los votos they're de those los monjes vows. y las monjas. or they're the lay vows of a lay person. También pueden ser los votos laicos. And they're all like, don't kill, don't steal, don't this, don't Y that. por ejemplo, You son understand? no Vows are matar, about no behavior. robar. Vows aren't about the mind. They're Las- about los votos- behavior. Los votos rigen el comportamiento. So no the very rigen a la first mente. level of vows is Y those. ese es el primer nivel de votos. So it's the existence of 4 people living in the fullness of those vows for a monk or a nun, that is the criterion of the existence of the Dharma. Entonces es exactamente eso de la existencia de las personas, Yeah. monjas y monjes viviendo dentro de estos votos completos que, Yeah. que dicen si existe o que dictan la existencia del Yeah. Dharma en un lugar. So, like a fully ordained monk has 253 vows. Entonces, un Fully monje ordained tiene nun has another 100 on top of that. 253 votos y una monja tiene 100 votos más que los monjes. And they're all about behavior, Y todo es acerca all del about ethical comportamiento, behavior. el comportamiento ético. Do you understand? That's the broad idea. Eso es la, So to la know the idea details general. of the night is quite sophisticated. I Por don't know the supuesto, los details. detalles de eso That's son the muy general idea. sofisticados, pero Now es la at the idea second general. level, according to the Mahayana path, you have the Mahayana, you have the Bodhisattva vows of the sutra, and then you have the tantric vows. They're both on the Mahayana path. Y cuando ya nos vamos al
al sendero Mahayana, allí tenemos entonces los votos de Bodhisattva, de la Yeah. conducta de They're all Bodhisattva, y tenemos vows. los votos de Yeah. Tantra. There are vows of refraining from harming. Entonces hay votos que nos ayudan a restringirnos de hacer daño. Yeah. So the first level of Ese es those. el primer nivel. So are the bodhisattva vows. Y luego tenemos los But votos they're de not, Bodhisattva, but they're more extensive and more vast. que son más extensivos, más vastos. The main thing in the pratimoksha vows Lo principal en is los votos focusing on pratimokša behavior. es que nos enfocamos en el comportamiento. The main focus on the bodhisattva vows, El enfoque principal It's de still los votos de behavior, Bodhisattva but the motivation is what makes a no difference. es solamente el comportamiento, pero lo que lo Yeah. distingue es la So the motivación. tantric vows are really true. They're all still vows, don't do this and don't do that. All of them, like I said before, are these advices we take that enable us to become a Buddha, basically. Entonces, todos estos votos de hacer que no hagas esto, no hagas lo otro, You ¿no? understand? Pero ese es el consejo, esos son los comportamientos que nos van a ayudar Yeah. a convertirnos en because Buda. The three jewels are talked about at the level of the pratimoksha level. It's that's the criterion there. It's not a question of there being four bodhisattvas in town that makes it Dharma. It's the Dharma itself at the level of the pratimoksha is and the refuge level is the very first level. So that's the main thing to hear. One can study the Vinaya, of course, one does if one studies more seriously all Entonces the philosophy. Entonces no es acerca de que hayan 4 bodhisattvas en un lugar, no con estos votos de bodhisattva. No, es un nivel mucho más primario donde existan estos 4 niveles de votos de la liberación individual a nivel de monjes y monjas. Okay, will that do? Will that do? Yes. Okay, good. Thank you so much. In fact, there's a story about how years ago there was some wicked king in Tibet who started killing off all the Sangha. Hay una historia en Tibet donde hubo un rey muy malo que empezó a matar a todos los monásticos. So they were running out of monks for a quota for an ordination. Entonces no tenían la suficiente cantidad de monjes para poder hacer una So they snuck ordenación. over the border some Chinese monk. Entonces trajeron a unos monjes chinos para que pudieran And they must have oficiar, worn blue pero estaban because this vistiendo blue azul, thing we have on our donka porque here, this thing, esta rayita azul que tenemos en nuestra camiseta, aquí en nuestra is camisa, in gratitude to that monk. es una forma de He kept the agradecer a Dharma esos by his monjes presence, chinos keeping the que Dharma alive in vinieron Tibet. a Tibet a dar estos votos de ordenación para así mantener el Dharma vivo en el Tibet, Something like that. algo así. Yeah. Yeah. See, at the back. Otra pregunta. See. Hello, darling. ¿Me puedes escuchar? Can you hear me? Talk to me. Bit louder. Be bossy. Being here. Gracias. I'm happy to be here. Well, Estoy contenta de estar aquí con ustedes. in my journey through different spiritual paths, I have faced positions of discrimination and violence. En todo mi Sorry, todo darling, mi what? recorrido, en esta búsqueda espiritual, me he topado con en momentos de discriminación. I'm sorry, but I didn't hear the English. Oh, I'm a bit deaf. I'm sorry. okay. In my spiritual journey, Yes. I have encountered moments of discrimination and violence. Do you mean people are harmful to you? Why? Because you're. I moved away from Buddhism last year because I went to another school, the Diamond Way. Was he what? And the Lama there He moved away from Buddhism because he attended a school called the Diamond Way, and the teacher there said negativas sobre las mujeres, queer people. What do and you the do? teacher there Yeah. said a lot of negative things Yeah. about women, about queer people, about queer people. I understand. about Queer people. Yeah, I understand. I understand. So then, what's your question, sweetheart? How can we deal as Buddhists with patriarchal? I understand, darling. I understand. I understand. I How understand. can we feel protected by the institutions preservation of Buddhism as queer people and minorities? I'm losing you a bit, sweetheart. Can you say it in Spanish so she can translate? Please forgive me. Okay, so how can we as queer people, yeah, as minorities, as female, as queer Yes, people, yes. how can we feel protected? I understand. I understand. I understand. I understand. I understand. I understand. What's your name, darling? ¿Cómo te llamas? Trinity. Trinity. Wow. How does it sound in Spanish? Trinidad. 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 Trinidad, sit down and I'll answer your question. So first of all, we all know the world is full of suffering. You agree, Trinidad?
Primero que todo, todos sabemos que el mundo está People are lleno de mean to each sufrimiento. other. ¿Estás de acuerdo, Trinidad? People harm each other. La gente se hace daño It could be in the terms that you're talking, en los términos en que tú you know, or it could describes, be if you're poor, también or si you eres get pobre, raped, o te or someone, violan. you know, harms you. The world is full of suffering. Sí, el mundo está lleno de sufrimiento. And we can certainly see there's prejudice in people's minds in relation to race, gender. We're just human beings are ridiculous. Y podemos ver todos estos perjuicios en la mente y el comportamiento de las Right. personas en referencia a la raza, en So if we al look at género, Buddhism, look at the y a history, nuestra look at the orientación sexual. evolution of Buddhism historically, Entonces, la evolución del budismo históricamente it comes from Asia. viene de Asia. You know, I wouldn't have liked to be a girl at the time of the Buddha, A quite mí no frankly. me hubiese gustado ser una mujer en los tiempos You de know, Buda. I wouldn't even francamente. be surprised that even these days in India, they still chuck the live wife on the dead husband's fire. Por supuesto, ustedes Because she's a estarían muy chattel. sorprendidos I wouldn't be de saber surprised. They don't que tell you, but I hasta wouldn't be el surprised. presente momento en la India, a la mujer viva la tiran en la pira de cremación del esposo porque ella es solamente considerada como And una we can see in posesión fairly material. traditional societies, Y entonces tenemos que pensar que en you know, estas you can't sociedades afford to tradicionales waver from the total tradition, isn't it? no tienes espacio para, You know, alejarte yeah. de todas estas condiciones sociales We can see that. tradicionales, ¿no? We can see that. Y podemos verlo. So when I became a Buddhist Entonces, cuando yo me hice back in the budista, 70s, en los you know, 1970, the monks sat in front of the nuns. yo me sentaba enfrente de las monjas And the thing was, I'd been through this 10 years of intense political activity. y yo había estado activa en 10 años You de know, actividad First, I was a política. hippie. I gave up God when I was about 19. Entonces, yo abandoné a Dios cuando tenía 19 I was años. always very practical. I didn't have guilt. Pero yo era antes muy práctica. I decided it was no time for tenía boys, so I esa gave up God. You know, culpabilidad. goodbye God, hello boys. Entonces yo abandoné a Dios y me metí con todos los muchachos. Yeah. So then I went to England in the late 60s, Esto fue en Inglaterra como en los años 60. ripe and ready for revolution. Yo estaba lista para la revolución. Because I became a raging hippie. Entonces me convertí So I was a en una good hippie. pero era una buena hippie. I slept with lots of boys. Yo me It was acosté boys in con that case, muchos right? muchachos Lots of marijuana. y fumaba mucha But I was marihuana. always serious in my philosophy. Pero yo estaba muy seria en mi filosofía. And then I gradually started becoming kind of radical lefty. Entonces me gradué y me convertí Going to en una demonstrations. izquierdista radical. I got arrested Me during arrestaron an Irish demonstration en una demostración in irlandesa. London. ¿Y qué? 4 policemen dragging me, one on each 4 limb. policías me arrastraron. So I was shouting and yelling. Entonces yo estaba gritando And they threw me in prison. y me tiraron en la I prisión. remember being very noble and thinking, I told my sister, don't pay the fine. Y yo le dije a mi hermana muy noblemente, no pagues la multa, But I'm glad she did. pero me alegro que la haya pagado. And then I gradually, sort of from the lefty one, I started getting involved in black politics at the time of the Black Panthers. Y And there's a después de friend of eso, mine who was a literary agent for one radical Black Panther in America. He's very famous, called George Jackson. sí, entonces de ser una activista izquierdista, entonces me convertí en una activista para las Yeah. panteras negras y empecé a ser Yeah. activista por los So first of all, I was dealing with negros en all Estados the Unidos. suffering of the Me poor envolví en people. ese movimiento con un pantera negra, uno de los Yeah, líderes so de la first seeing the pantera suffering of all the negra, famoso, poor que se llamaba people. George Jackson. Seeing the suffering of all the poor people. Pero entonces yo empecé a ver el sufrimiento de la gente pobre And all the capitalists were the problem. y pensé que eran los They're capitalistas starting to que see the eran el suffering of like problema. black people and, you know, all the imperialists. So then all the white people were the problem. Entonces en ese momento cuando me convertí en el Black Panther empecé a ver el sufrimiento de la gente negra. And y then I pensé heard que the los word feminist. feministas son el problema. Then I heard the word feminist. Y luego escuché la palabra I thought the feminista word was femininist. y entonces pensé que la palabra era feminista. And then I heard radical feminist. Y luego escuché la palabra el I concepto de like feminista radical, radical, I y me thought. gustó. Qué bueno. So then then of course I went further because I always go to the outer edge of whatever philosophy I've Entonces, got. por supuesto, yo siempre iba hasta el Totally borde involved, más lejano de la 100%. filosofía que I lived on the estaba- dole. I didn't have a job, you know. Entonces, no tenía Full-time ningún political trabajo. activity. Yo estaba envuelta de tiempo completo en estas actividades Lived on the dole. You understand that? y vivía en el aire, ¿no? Sí. No. The government. Living on the government Oh, money. the government, And vivía del working gobierno, full-time as a political activist. tiempo completo como. So then, of como- course, I became a radical lesbian feminist. Entonces me convertí en una lesbiana radical. Chucked out the boys. Entonces abandoné a los muchachos. And then I became a radical lesbian separatist feminist. Entonces me convertí en una lesbiana radical separatista feminista. And we lived I was back in Australia at the time. I'd been in England for years. Entonces regresé otra vez a vivir en Australia después de haber And I was vivido back in Inglaterra Australia y estaba otra vez en and living Australia all these lesbians.
con on a todas piece las of lesbianas. earth, we called it Amazon acres. Entonces le llamamos en una And if you had a tierra, se thing le between your llamaba legs, I'm los sorry, Andes you were not welcome. Amazonas. ¿Cómo? If you had a thing between your legs, you were not welcome. Si tenías algo colgando en medio de las piernas, ahí no ibas a estar. Even if no you're puedes 5 years estar ahí. old, I'm sorry. Y We were aunque extreme, tuvieras 5 radical, años, no lesbian, podías estar ahí. separatist feminists. Porque estas eran lesbianas, feministas, separatistas, radicales. So by now I wanted a spiritual path again. Pero entonces en ese momento ya yo quería un sendero espiritual. And I really felt I'd exhausted all options for who to blame for the suffering of the world. Porque ya yo había exhaustado todas las opciones acerca de So quién first era I was a Catholic and culpable all de the todos non- los problemas First en I el was a mundo. Catholic and all the non-Catholics were a problem. Entonces primero era católica y pensaba que los no católicos eran la And then I causa was a del hippie problema. and all the straight people were the problem. Entonces era un hippie y luego todas las personas derechas. Then I eran was a el radical problema. lefty and all the rich people were the Entonces problem. cuando estaba era izquierdista me Then estaba all the buscando los white, ricos then all del the problema. white people were the Y problem. luego toda la gente blanca del Then problema. all the men were the Y luego problem. todos los hombres There was eran no el one problema. left to No blame. había nadie a quien culpar. I had literally exhausted all options. Ya había exhaustado todas las opciones. I really tried hard. Realmente traté muy arduamente. So then I started doing martial arts. Entonces empecé a hacer artes marciales. And I was a fanatic. I Y me trained convertí en 6 una days a week. fanática practicante de I artes thought marciales. I'd found my path. Entonces yo pensé, ya encontré mi But then a camino. car ran over my foot. Pero luego me partí el pie. And I fell on the road. Entonces me caí And this fella came up. y este And I muchacho. said, you ran over my fucking foot. Entonces le dije, me acabas de pisotear mi effing foot. Thank you. Because the first thing I thought, I can't do karate. My career is destroyed. Entonces yo pensé, no puedo hacer karate, mi carrera como karateca ha sido And he destruida. said, I'm so sorry. I didn't mean to. Y entonces él dijo, cuánto lo siento, no lo quise, no te quise lastimar. I was hoping these 2 women pushed their car over the intersection, you know. Entonces yo estaba pensando que quería que estas dos But mujeres somehow he ran over just my foot. paran el carro, pero de alguna forma ese carro solamente And his name arrolló was mi Bill pie. Bright. Perdón. His name was Bill Bright. O su nombre era Bill Bright. Say the word bright in Spanish. It's a nice word. Bill brillante, Sí. gracias. And he took me to the hospital Y me llevó al hospital where I'd been born. donde había He was very nacido. kind. Es muy amable. And then I sued him. Y luego, Because what happened was, no, the real point was this. y I had no luego karate to do. Lo llevé a corte I was devastated. porque yo estaba And I was in this devastada. restaurant, ¿Cómo? vegetarian restaurant called Shakahari, Ajá, entonces estaba en un with restaurante plaster on my mexicano foot, feeling totally sorry for con myself. todo mi pie partido, quebrado, y me sentía And I saw a poster and muy it said mal Lama acerca de mí Yeshe. misma. Entonces vi un póster, un boletín que decía Lama Yeshe, And that was in June, it was in about May 1976. y eso fue en mayo de And until this 1976. day, Y hasta este I am día convinced estoy I'd convencida heard that name before. que ya había escuchado ese nombre Of course, I antes. hadn't. Por supuesto, no lo It was había karma, escuchado you know. antes, ¿no? So that's what hooked me. Pero eso fue lo I thought I've got que, nothing else to do, might as well eso fue go. lo que me enganchó, ¿no? Well, I had such a shock I can't describe to you. Pero cuando, Incredible, intense shock. pero Like as if I'd reverted to 10 years ago. entonces eso me dio un gran shock, como si me hubiera All these regresado hippies, 10 años. all these women who called themselves ladies. Entonces, yo me veía They couldn't cosas, carry the buckets of water because they were ladies. porque entonces ellas se creían todas unas damas, ¿no? All the men Entonces, sat in front. todos los hombres se sentaban And the Lama Zopa adelante. taught. La Lama Zopa masopa- taught the classes. la masopa era I didn't know a predicaba single las word he was clases. saying. No entendía lo que estaba I was diciendo. in a state of shock, Estaba en un but estado I de knew shock. I'd found my path. Y entonces ahí fue que me di cuenta que había Yeah. empezado- It was que very había traditional encontrado mi teaching, sendero. straight from the 10th century. Las enseñanzas muy tradicionales, como si But I estuviesen knew dadas there en was something siglo there. X, pero yo sabía que había algo ahí para mí. And so it kept me going. Entonces yo seguí yendo. So when I started to hear the words about teachings about karma, Cuando empecé a escuchar las enseñanzas sobre karma, that's what blew my mind. eso fue lo que me abrió la mente. That's what I've been missing in my life, Eso es lo que me hacía falta en mi that vida. we all create ourselves. Saber que todo lo creamos nosotros. But the other thing that really helped my Pero mind lo otro que me ayudó, is all these packages we have, son estos paquetes que Boy. tenemos, ¿no? girl,
que dice que somos non-binary, niños, que somos you know, binarios, gay, que somos straight. gays, que All somos these, they're just labels, they're artificial, que son they're solamente real, etiquetas, but they're not at the core of our being. que aunque son etiquetas reales, eso no es realmente el centro de nuestro They're ser. just karmic packages that we create. Esos son paquetes kármicos que nosotros creamos. And when I start to understand the nature of mind, Entonces, cuando empezamos a comprender that la it's naturaleza de la not mente, male que no es, or que no es female ni or straight ni or gay femenino ni masculino, que no es ni or derecho ni es animal gay, or no es ni anything else, animal, ni that cualquier otra cosa, virtue and wisdom are our true nature. que la naturaleza de nuestra mente es de sabiduría y virtud. But here I am 45 years later. Y aquí estoy 45 años después. So it's a little bit of an answer. What do you think? ¿Qué piensas? So if you like the Buddhist path, sweetheart, Entonces, si te gusta el sendero screw budista, these boring men and these tell you these bullshit teachings. manda Tell them la to porra, jump in the lake. manda la porra a todos estos hombres que te Be dan respectful, ¿no? take Estas what you can from enseñanzas, him, ¿no? Por supuesto, but sé find where you respetuoso, belong, toma lo que te find your ayuda y community, encuentra tu comunidad, find the truth in the encuentra donde tú teachings, perteneces, and use them to grow your true encuentra la nature. verdad de las enseñanzas y úsalo para desarrollar Then you'll be a tu happy naturaleza gay guy. verdadera. Y ten una And it vida won't gay matter what feliz, people think y que no importa lo que la gente because you piense, understand people's porque minds. tú entiendes la mente de las personas You've got no other choice but that, sweetheart. y no tienes ninguna otra opción sino esa. Do you understand? So be brave, keep moving, okay? Sí, ten valor. Okay. What else? Otra pregunta, ¿qué más? See, in the front here. Yes. See. Thank you. What would you recommend to, what practices or what mantras to do to help someone at the moment of death who's not a Buddhist? ¿Qué prácticas y qué mantras recomiendas que utilicemos para ayudar a una gente, alguien que está moribundo pero que no es budista? Well, you know, there's like I've been talking already. Como lo que he estado diciendo hasta You ahora. know, if it's an animal, Si es un you animal, do as much mantra as you can. mantras, Yeah, but if it's your cortos, grandma y si es tu and she's abuelita, still alive y and está conscious viva y consciente, and she loves God, pero ella ama a then you be Dios, more skillful. entonces tienes que tener So if she mucha loves más God, maybe astucia. maybe she's a Catholic and she sort of loved God but forgot about God, you know. Tal vez Because ella we es all forget, católica right? y ama a Dios, pero se olvidó a Dios. Then you know you help her. Entonces la You ayuda. tell her that God loves her. Dile que Dios la You ama. got to know that her mind. You got to know the person's mind. Sí, porque tienes So you que- tell her that God tienes loves que her. estar You consciente tell her de to cuál look es la forward to mente de esa heaven. persona. Dile Heaven's que so Dios la ama, beautiful. que se va a ir para que You se do va a ir what's para el best for her cielo. mind in her way of Y understanding. tienes que hacer lo que le va a ayudar a esa mente de acuerdo a Yeah. So lo now que if she's esa mente unconscious, entiende y cree. you know, she's unconscious, Pero si es inconsciente, está and all the inconsciente, Catholic family is sitting around the bed. y toda la familia católica está Well, ahí you do abajo your de la mantras cama, quietly, please. entonces You don't want to puedes freak the decir Catholics tu out. mantra muy bajito para que no te escuchen. So it depends on the scenario. Entonces the depende del person, the escenario, depende de la time, persona, depende del There's tiempo. lots of tools there, and I mean, Hay I muchas I herramientas can't. que puedes When you say utilizar. the new book, I'm very surprised you say the book hasn't been published. Estoy sorprendida de escuchar que Well, what has muchos been libros no lo published han in Spanish? publicado en Where's español. my phone? Entonces, Which ¿qué- book has been published? Dharma Ediciones. I was looking for years ago. I was discussing with cuáles Alexi. libros entonces Chávez, han publicado with en Alex- español? Huh? Yo pensé que las ediciones Dharma habían publicado hace mucho tiempo ese libro. What have they published? What book have they published? ¿Qué libro han publicado de ella? ¿Qué libro han publicado en español de ella? Creo que el de consejos esenciales a la hora de la muerte, si no estoy mal en la traducción. So the What? advice, the essential advice for the time of No, death. that's one little booklet. I'm talking about this book that I edited. It's a complete handbook with hundreds of practices in it. Entonces ella está And I hablando know de un years ago I libro- was dealing with him and just giving de him the un libro manuscript. que ella editó que tenía cientos de prácticas. It's para la one hora de la version of it was called How to Help Your Loved Ones Enjoy Death. En inglés se llamaba Cómo ayudar a nuestros A later seres version of queridos it is How to a Face Death Without gozar de la Fear. muerte, How to o Face a- Death o a- Without Fear. o a I'm really sure it's been encarar la published. muerte sin I'm shocked that you miedo. don't know in the Y center, estoy en you know. choque de que no lo saben y que no lo tienen en Okay. español. Estoy sorprendida de que no lo tienen en Because it's español. a handbook. Every bit of advice you could want. It's all Porque there. es un libro muy importante, Yeah. un manual, Yeah. ¿no? Que tiene muchas herramientas para enfrentar la Yeah, muerte, yeah, right. encarar la muerte. Any other questions? ¿Otra pregunta? Sí, sí, sí. I feel I'm super impatient. Impatient. He feels he's super impatient. Creo que soy Okay. muy You mean you get impaciente. angry easily. O sea, eso quiere decir que te pones Okay. rabioso muy fácilmente. Other with- people. with myself. And with yourself, yes. Se pone rabioso con otra gente y conmigo mismo. Okay, I Excuse understand. me for a second. I cannot
cannot hear the answer, I cannot translate. Please help me. Yeah, translating is already difficult. Shush, don't give lectures. Just do your job. So, but I can't hear. I cannot do my We'll just job. ask to repeat. Yeah, okay. Please repeat. I can't hear. Just you. She says she's patient, but she's proven she's not. No. You said I was patient. I No, know. you said you were I patient. just agreed with you. That's all. He's saying that he gets angry with himself and other people. And how can he stop getting angry, he asked, with himself? Yeah. Entonces él dice que él se pone muy bravo consigo mismo y con otros y él quiere saber cómo dejar de ponerse bravo consigo mismo. You were here yesterday? No, okay. Él Okay, so estaba aquí ayer. anger is the response when attachment doesn't get what it wants. Entonces, la rabia es la respuesta que tenemos cuando el apego no obtiene lo que And this quiere. is the suffering of the universe. Y este es el sufrimiento So de todo. underneath the anger Entonces, is debajo attachment. de la rabia And hay attachment apego, is multifaceted, like we porque el talked apego es yesterday. multifacético, como dijimos ayer. Its primordial energy, and this is the real one, is dissatisfaction Y la energía primordial del apego es la with insatisfacción. me. I don't have enough. Conmigo, yo no tengo I am suficiente. not enough. No soy suficiente. This is the disease we all have. Esa es la enfermedad que todos tenemos. So we're always miserable because of Entonces it. You siempre know? estamos somos miserables. And then it siempre. manifests as impatience and annoyance and upset and frustrated and angry with other people and situations and the red light and the thing not being the way we want. Entonces se manifiesta en la impaciencia, la rabia, el enojo con las personas, con las Yeah. situaciones, por lo menos cuando la luz está en rojo y queremos que se ponga en I mean, rojo. these words are very powerful. They're simple, but very powerful. Y estas palabras son sencillas, pero son muy And it poderosas. helps to understand the theory. Y entonces, pero nos ayuda a entender la teoría. Then you at least be able to apply it to yourself. Y You know? entonces así la puedes aplicar a ti So this mismo. dissatisfaction is our main disease, Porque la insatisfacción es nuestra which means enfermedad I'm not enough. primordial. I'm not good principal, enough. Porque las cosas which no is son impatience. suficientes, yo no soy And no matter suficiente, what we do, y no and importa no matter lo what que we hagamos, get, no importa lo que we're tengamos, always dissatisfied. siempre estamos insatisfechos. And then, of course, it expresses as irritation, upset, annoyance, and they're just polite words for anger. Entonces, por supuesto, eso se manifiesta como irritación, frustración, y esto simplemente son Everybody talks like that. palabras muy You know, amables para decir rabia. or actual anger, we shout and yell. Y algunas veces hasta gritamos, ¿no? So the first level of practice Entonces, el primer is nivel at de least don't shout práctica and yell. es Do you shout no- and yell? No grites, ¿no? You don't shout and yell at people. No You don't gritamos a abuse la gente, people. ¿no? No abusamos a la gente. So it's all inside. Porque todo esto I es- understand, darling. Well, at least you don't hurt other people. That's good. por lo So menos even be no haces happy daño a about otras that. personas, eso ya es bueno. Delight. No, I'm not kidding now. This is a good practice. Rejoice in yourself that at least you don't Esta es harm una buena other práctica, people. regocijarnos en nosotros mismos cuando por lo menos no hacemos daño a otros. Look at the world. Mira el Anger is a mundo. problem, but what expresses anger is the body and the speech, and that's what does the harm to others, isn't it? Sí, mira el mundo, la rabia está por todas partes, pero lo que hace daño es cuando expresamos esa rabia hacia los demás y les hacemos daño. So angry people harm themselves and other people. No. Angry people who shout and yell harm both themselves and others. Porque las personas con rabia que gritan y hacen daño a los demás, And you're también only se hacen harming daño a yourself. sí mismos y a los demás. So be at least happy you're not harming others. Entonces, It's por a lo good menos quality. Don't think regocíjate it's que no not. le estás haciendo daño a So otros. then Es- you have eso- do you have a practice? Do you try to do No. all this stuff? Do you come to these practices and you do practices or not? Really. You haven't come to these kind of things before? This is your entonces first time. vienes a las The first time charlas, ever at this practicas. center. Ese es Is tu it really? primer You go to other centers and you've heard visita a Buddhism este before? centro. I've heard some. He's heard some Buddhism before. Okay. Él ha escuchado algo de budismo. Do you like what you're hearing? ¿Te gusta lo que escuchas? I have like my mind Yeah. sort of goes with the whole thing about impermanence. Okay, you understand. Yeah, but Entonces sí, if mi everything is mente le impermanent, gusta Yeah. escuchar esto then sobre la why impermanencia. does it matter? Okay, if everything's impermanent, why does it matter? Sí, Good sí, question. y si todo es impermanente, entonces, ¿por qué importa? ¿No? ¿Cuál es la importancia? It matters because even though everything's impermanent, you're still existing moment by moment. Y esto es importante porque a pesar de que somos impermanentes Yeah. y transitorios, So each moment is todavía important. existimos momento a momento. So living, seeing things as impermanent, Entonces, si estamos viendo las cosas como it brings more impermanentes, contentment for you. entonces You know. tenemos mucho más felicidad, Yeah. mucho más. So my feeling is you see the problem, which is good. Entonces, lo que es bueno es que vemos el problema. I mean, there's a multitude of approaches to it. Hay una multitud de formas en But que lo understanding podemos this is a Buddhist enfrentar. analysis. Understanding this analysis helps, can help, Entonces, cuando hacemos esta clase de análisis, nos and it's ayuda, one step at a time. pero un paso a la vez. I mean, certainly the Buddhist view would say Eh,
la visión budista, por lo menos. And this is what when I first heard the teachings that I was very impressed about. Cuando yo primero escuché las enseñanzas, esto me Every impresionó one mucho. of us Cada uno has de nosotros incredible potential. tiene mucho potencial. I think one of our increíble. sufferings is we all feel we're nothing, Pero you know, cuando sufrimos, with no nosotros sentimos que value, somos no nada, worth, que no tenemos valor, potential. no And we're not tenemos discussing potential to be a carpenter or a potencial. musician. We have that. Por supuesto que tenemos el potencial de ser músicos, de ser carpinteros. But our todos tenemos human ese potential. potencial. And in Buddhist terms, that's very simple. Pero dentro Potential de- to be less angry, pero less también neurotic, less tenemos el depressed, potencial de tener menos more rabia, kind, more de compassionate, more ser content. más We've got that compasivos, de ser potential. más So I think sabios. having También tenemos confidence ese even in that potencial. principle Y tenemos que tener confianza en ese principio. will encourage you to search and find methods Y to eso help nos you grow it. impulsa para And ir the a other buscar that métodos means that if you see in your ayude mind you've got anger, irritation, self, just social. Y si low vemos que self-esteem, nuestra mente tiene la rabia, but you've el got good celo, qualities el as well, pero haven't you? también tenemos You've got to buenas see cualidades those y and tenemos que ver remember nuestras them. buenas You cualidades. must remember them. Y tenemos Don't que wait for someone else recordar to point estas them out. cualidades buenas. And when you start to identify more with your virtuous qualities, your good qualities, that then gives more courage. Y entonces cuando empezamos realmente a Do you understand? enfocarnos en estas buenas cualidades, going. las reconocemos, Keep eso nos da moving. más valor Never para give up. seguir All right. nuestro camino, Keep para moving seguir and never give up. progresando. Keep moving and never give up. Entonces, You will sigue find the way. progresando y no te des por vencido. You can do it. Tú lo puedes hacer. Okay? Good, sweetheart. Muy bien. What's the time? What time do we have to It's finish? 9:43 What time do I supposed to go to the airport? at 11. 11. 11? I've got to be at the airport at 11:30 or leave. No, leave. Where's my flight time? I'm not going to sit in the Bogota airport for 2 boring hours. I'm sorry. I do not need to. Maybe we leave it. How long is the drive? How long is the drive? How long is the drive? Half an hour. So if I get there at midday, we'll be okay. So we leave at 11:30. Okay, fine. Are there any questions? Yes. Yes. Can you provide some advice for how to share the Buddhist teachings with children? What's happening? Who's talking? What's going on? What is going on? Not you. Okay. The simple answer is, what are you talking about, please? What's going on? Ask what the question is. Okay, say the question in honest, in that one. Thank you. Ya la dije, pero no me escucharon porque estaban hablando. Es cómo compartir las enseñanzas budistas Okay, con los let's say the question is, how do I teach music to children? Digamos Let's say que le that's the preguntamos, question. La pregunta es, ¿cómo enseñar música a los niños? How can I teach music to ¿Cómo children? puedo enseñar la música a los niños? What would be your answer? ¿Cuál sería tu respuesta? No, it's very simple. You're making it too complicated. If I ask the question, how can I teach music to children? Esto es muy How would you sencillo. answer me? Si Well, yo how would te you pregunto- advise me? Si yo te pregunto, ¿cómo cómo enseñarle música a los niños? ¿Qué es lo que tú me dirías? ¿Qué consejo me darías? I would say start with the basics. Who starts with what basics? ¿Quién No, but who's teaching them? les está enseñando? Good, and what do I have to do first ¿Qué to es lo que teach tengo que them? hacer primero para enseñarles? Thank you, that's the answer. So for you to help other people with Buddhism, you have to know it. Para poder ayudar a las So whatever you personas a know, comprender even if el it's one budismo, sentence, tienes que comprenderlo tú misma, ¿no? Entonces, that's what you can teach. entonces lo que tú sabes, That's the es lo answer, que darling. lo que tienes que So the saber. answer is you keep practicing, Entonces la respuesta es and it will tú come tienes que naturally. practicar. Y Because when you entonces look at a eso va person in front of naturalmente you, de ti, ¿no? Una persona que está whether enfrente they're de ti, 5 or 95, ya sea que tengan 5 años o 95 knowing your años. own mind Entonces, cuando ya conoces tu will help propia you know mente, their mind vas a poder conocer la mente and de will, ellos. will inform how you help them. Y eso te va a informar sobre cómo ayudarlos. Let's just start with you. That's Entonces the actual empieza answer. contigo misma. Do Esa you es la understand, darling? respuesta. Makes sense, right? Tiene So keep sentido, practicing. ¿cierto? Es lógico. Sigue practicando. What else? Yes, yes.
podría hablar de la relación del budismo con el Bon. Can you teach us about the relationship between Buddhism and Bon? I have no idea. Absolutely no idea. No tengo ninguna idea. Some tradition was there before, Esa es una tradición que estaba In Tibet. existía en el Tibet antes del and now I budismo. think it's, initially there wasn't much. So I have no idea. I have known nothing about No Bon. sé nada de Nothing at Bon, all. It no was an tengo la earlier menor idea de Bon. religion in Tibet. That's all I know. Yo sé que es una religión en Tibet, eso es todo. Pero entiendo un poco que las prácticas que tienen que ver con todo el trabajo de, digamos, sin forma, espíritus y todo, tienen ese origen. What So darling? I understand that the practices that have to do with the formless beings, that somehow the spirits that has something I have to do with no that. idea, John. Don't even know. I have not a single idea about Bon. No tengo ni la menor There's nothing I can say to idea. you. I'm so sorry. No tengo la menor idea. Yeah. ¿Cuánto What tiempo? else? What else, darling? Yes. Tengo pues una situación particular, es un tema que he oído que hablaba Venerable Robina, que es una condición médica que se llama el tinnitus. Yo tengo tinnitus. Yo sufro. Sorry. I have this medical condition that's tinnitus. You know? Me too. Me too. Yo It's también la awful. tengo. Es Go on. horrible. Question. Question. Pregunta. Mi madre, sí, ¿cómo ayudarla a sobrellevar esa condición? It's his mother that has tinnitus. So Oh, I see. So what's his question? How to help her with this condition? Okay. They say into Buddhism, if you can change something, please change it. En el budismo se dice, si puedes cambiar algo, por favor, cámbialo. But what if you can't? Pero ¿qué pasa si no puedes So I'll cambiarlo? tell you how I deal with tinnitus. Entonces te voy a explicar cómo Okay. yo manejo el tinnitus. I can't change it. No lo puedo cambiar. No. One acupuncturist said to me, if you can find an acupuncturist who's got a treatment for tinnitus, they'll become a multimillionaire. Entonces un acupunturista me dijo, si puedes encontrar un acupunturista que sabe cómo curar. So I've el tinnitus, realized te va a I volver can't change millonario. it. Okay. Entonces So I've eso no had lo to puedo learn to cambiar. change. This is the answer, to change my interpretation of it. Entonces, como no lo puedo cambiar, tuve que aprender a cambiar mi interpretación de esta So condición. there it is, this sound in your ears. Entonces, ahí está este sonido en 24 tus hours a oídos, day. 24 horas al día. And so naturally, because we're normal human beings, my attachment doesn't like it. Entonces, pues como somos seres humanos normales, So mi aversion apego- arises, mi apego aversion, no me irritation, gusta esta idea de que angry tengo with it. tinnitus. Entonces, ¿qué pasa? Viene el rechazo, viene la rabia. So the anger makes me really miserable. Entonces, la rabia me hace muy So I miserable. realized I've had to change the way I interpret it. Entonces, por eso me di cuenta que tenía que cambiar la forma en que lo interpretaba. So I do two things. Entonces, hago dos cosas. I've learned to not pay attention to it. Entonces, primero, he Practice aprendido a not no paying ponerle attention to it. atención al Practice not paying attention to it. Practica no ponerle Yeah. atención Yeah. al tinnitus. So the second one is Y el segundo es that when it is becoming present, when it suddenly becomes visible, when it's suddenly there for me loudly, cuando lo empiezo when my a attention escuchar goes to muy it, alto, ¿no? Entonces, y mi atención se dirige hacia ese instead of having sonido, aversion, en vez de rechazarlo, I welcome it. lo recibo con los brazos abiertos. That's it. That's Así, my eso es answer. todo. It takes time. Pero toma tiempo, It takes time. toma tiempo. Do you understand? So it's there all the time. I'm going to hear it now. Entonces está ahí todo el tiempo. sometimes yo lo I- escucho. Sometimes I remember I'd wake up in the night Entonces, and algunas be veces there so despierto loud, por la noche and I'd panic. y I'd have to algunas get up and work on my tan- computer to tan make it alto que me da to pánico. distract myself, you know. Entonces, trabajo en la computadora para distraerme. So because I've gotten used to not paying attention to it, Pero como ya estoy acostumbrada a no It's ponerle always there. atención, siempre está ahí. and I sometimes think, oh God, I'm going to start panicking again. Y entonces pienso, "Oh, no, voy a empezar a But I sentir pánico continue to otra not pay vez". attention to it. So I practice, and so it Entonces, doesn't pero distress yo me now. continúo poniendo It's not easy, atención y darling. practico, ¿no? No hay otra forma. But and this is where tinnitus is just one example. Entonces, tinnitus es solamente un life, ejemplo en la vida Things we can't change. de las cosas que no podemos cambiar. You understand? Yeah. What else? Vicky? Yes. We all have a family, right? Who? And we all have a family. Do you? Are you sure? Nosotros tenemos You familia. mean husbands, wives, babies, children, mothers, fathers? Okay, we do, yes. So how as a collective we create karma. Yes, we do. Entonces, colectivamente Yes. creamos karma. Sí. So
Vajrasattva gonna help me to Help be others. that collective. I see, I understand. Can you repeat that because I didn't hear you very well over here? El Vajrasattva me va a servir para Ah, limpiar ese- entonces sí, ok, gracias. Sí, Vajrasattva le ayuda. Muy bien, gracias. Okay, the question is a bit like this. I've got to use Entonces, ordinary examples. I find them very helpful. entonces yo voy a usar ejemplos que nos ayudan a comprender. So I live in a group of people. Vivo con un grupo de personas. Can my practicing piano ¿Puede help mi the others práctica- practice piano? puede mi práctica de piano ayudar a los demás a que ellos Well, I también can't practiquen force el them. piano? Pues no los puedo forzar. My practicing piano Mi práctica de piano will definitely help my mind definitivamente va a because I ayudar will a mi become mente. better and better at piano. Entonces voy a ser mucho mejor a tocando el Doing piano. Vajrasattva Haciendo la práctica de Vajrasattva definitely helps my mind también ayuda a mi mente. because I'm consciously engaging in this psychological process. Porque estoy conscientemente involucrándome en este proceso. But I could practice psicológico. piano all day and all night. Pero yo estoy tocando este piano todo el día. But unless they decide to engage in it as well, Pero a it won't menos help de them. que ellos decidan que ellos también se van a involucrar So en the esta best way to actividad de say tocar that el piano, you eso can- les va a ayudar. The best way you can say to help other people Entonces la mejor forma is de you give ayudar a los example. demás es para dar So your family, if they see you becoming a better musician, Entonces si tu familia ve que te estás convirtiendo en un mejor músico, then they might go, oh, I'll try it as well. entonces ellos pueden decir, oh, mira esto, yo lo voy a So if tratar you también. doing your practice every day Entonces tú haciendo tu práctica todos los causes días you to become a nicer, wiser te person, ayuda a ti a convertirte en una persona más sabia y you can be a compasiva good example. para ser un buen ejemplo. But they've got to engage in it. Entonces, pero ellos tienen que hacerlo también, ellos tienen que You understand? involucrarse en la práctica también. So the eso best way we todo. can help people is example. Entonces, la mejor forma de ayudar a I'd los say that. demás es That's the way to siendo say un it. ejemplo para Do you ellos. understand? That's the Eso way es to todo. say it. Esa es la mejor forma. Sometimes I'm not very good with the concepts, but okay, we are trying to create bodhicitta, so we help the whole world and So also my bodhicitta is gonna help my family. Entonces, por lo menos, ¿no? Estamos tratando de desarrollar el bodhicitta para poder ayudar y beneficiar a todos. Entonces, eso quiere decir que mi bodhicitta está... So, okay, desarrollo del good, perfect. bodhicitta But le puede ayudar explain to a mi me familia. explain to me in a simple example how you practicing compassion and bodhicitta can help others. Explain so we can both communicating. What do you mean by that example? Entonces, Tell me what that means. How does it look? Entonces, explícame, por favor, cómo tu práctica de bodhicitta y compasión puede ayudar Because a whether it's otros. you Dar practicing un Vajrasattva ejemplo, porque practicando Vajrasattva, por lo or menos, practicing bodhicitta, o it's the practicando same bodhicitta, principle. es el mismo principio. So tell me how you think Entonces, your cómo practicing tú compassion or Vajrasattva tu can help your práctica family. de What do compasión y you think it Vajrasattva means? puede ayudar a tu familia. ¿Cómo crees tú que eso sucede? Because if I would say I would focus on, let's see, the damage we are creating between us when we are shouting and when we are You're practicing not doing that. So in that Okay. sense, how do you help your family? because then I'm hoping that I can clean somehow. You mean by you give example? Yeah. In other words, you give example, isn't it? That's the most direct way you help, isn't it? Giving example. For example, I don't know. Let's just say so far. Let's try to translate. Or you want to say it in Spanish? Come on, you say it in Spanish. Ya, sí, sí, lo en español. No, al final es como yo ayudando o pidiendo para que se limpie un poquito, no sé, entre nosotros. I mean, listen, if you're sitting there, if you have a tendency to be angry, Si tú tienes una tendencia and let's say you have a enojarte, child, por lo menos tienes un bebé, un niño, then obviously you're being angry entonces poniéndote harms rabioso, your child. le hace daño a tu hijo. Now, if you're there practicing patience, Pero si estás ahí practicando la paciencia, then you help your child. entonces eso It's le exactly ayuda the a tu same hijo. principle. Es el mismo principio, ¿no? So you give example of being angry, and then you show the kid how to get angry, and they Por keep supuesto, si learning. tú das el ejemplo de ponerte rabioso, pues tu hijo también sigue ese ejemplo. But if you give example of being Pero patient, si das el ejemplo de ser paciente, immediately it benefits them inmediatamente los beneficia because you a don't ellos, put oil on the fire. porque no pones, no You pones got more gasolina wisdom. en el fuego, You can help them listen to things more clearly. les ayudas a escuchar las It's cosas más obvious that by claramente. how you behave, Esto es obvio de que la it forma has en an que tú te incredible ripple comportas effect on everybody around tiene you. un efecto en todos aquellos que te rodean. But I have a cousin that it's alone and is not able to talk with other people because angry and Okay, so then example. So I'm then, sending this oh, okay, you mean by, goodbye, so oh, she- okay. So then say that in Spanish, please. Yo tengo, no sé, un pariente que está con rabia todo el tiempo y entonces yo digo,
Tiene una incapacidad de relacionarse con los otros. Okay, Va a mandar buenas to, vibras porque to benefit people like that, you've got to be very advanced. Entonces, para beneficiar a la gente de esa forma que tú dices, tienes que ser muy avanzado. You can try. Puedes tratar. You can say prayers to the Buddhas to bless your nephew or your cousin. Puedes rezarle al Buda para que le mande bendiciones. But it's much more subtle a way to help. You've got to be more advanced to really help people that way. Pero en esta forma más sutil tienes que realmente ser más avanzado para poder ayudar a la gente de esa Do you forma. understand? yes, but then it's the same when I'm walking in the street and then there's a beggar or there is someone struggling there with some drugs. Yeah. Then I'm just sending goodbye. I understand. No, I understand. I understand. Say it in Spanish. Yo voy caminando por la calle y hay un pordiosero o hay alguien ahí drogando. Yeah. So listen. Okay. So listen. There's two things going on. One is your own development of your practice. Primero es tu propio desarrollo de tu propia práctica. And then the other one is actually proactively helping others. Y lo otro es realmente de una forma activa, proactiva. So I ayudando would a los suggest demás. doing things like you're talking. Entonces yo sugiero hacer las cosas como tú estás. That's your diciendo. Esa es tu practice. práctica. That's your method Ese es tu método. of using every opportunity in your Usando life cada oportunidad en tu vida to help you para ayudarte a develop ti mismo incredible a compassion. desarrollar compasión. That's a very personal thing. Eso es algo muy But the personal. inevitable result of that Pero el is resultado inevitable when de you eso, do have contact cuando with sí people, tienes contacto con because personas, you are developing porque compassion, estás desarrollando you la will be compasión, effective. entonces vas a ser más efectivo. So the benefit to others while you are El sending good vibes beneficio a los mightn't be demás, that huge. cuando tú le estás mandando buenas vibras, no puede que no sea tan grande. The real El beneficiary of that is verdadero you. beneficiario de eso eres tú And then mismo. because it's sort of like asking, when I'm practicing tennis on the tennis court, Es como preguntándose, how am I cuando helping yo others? practico tenis en la cancha de Well, you're tenis, not that ¿cómo much. ayudo a los demás? Pues But realmente as no you mucho, continue to practice pero tennis, mientras you continúas become better at tennis, practicando then tenis, you te are conviertes en un qualified to mejor actually jugador de teach tenis. others Entonces, tennis. llegas a ser calificado para poder enseñar a los demás. So all the tenis. meditations we do, Entonces, todas las like the meditaciones one que that, hacemos. see, people in the West seem to love Tonglen. Entonces, en el occidente a nosotros nos gusta. It's actually a tanto most más. advanced compassion Es practice. una práctica de compasión muy But I think we avanzada, misunderstand it. pero creo que ustedes no lo comprenden. You know, what you're bien. doing, you're visualizing, it's your cousin, your nephew, let's say, who's, miserable guy, let's Digamos, say. tú visualizas a esta persona So que then está you do necesitada. your Tonglen. Entonces, haces You el visualize Dharma this Yoga, guy, lo visualizas, you imagine breathing in his imaginas que suffering, estás inhalando su sufrimiento, wanting him to be free of the suffering. queriendo que esa persona esté You libre de breathe it sufrimiento. in like yucky Lo smoke, inhalas ese sufrimiento and then you como can humo visualize it negro, kind of smashes your entonces, self-cherishing. allí eso destruye tu So that's the ayuda taking. Tonglen is autocentrada. taking, giving. Entonces, Tonglen quiere decir dar y So that's tomar. the taking Entonces, part. esa es la parte You de imagine tomar. taking upon yourself Tomas sobre ti mismo this guy's suffering. el sufrimiento de You esa imagine persona. him being Y free te of imaginas suffering. que ya está libre de sufrimiento. And then when you breathe out, Entonces, cuando you visualize exhalas, blissful white light, entonces te imaginas and you esta give luz him blanca, le das a esa your persona happiness, toda tu your felicidad, joy, toda tu gozo, your merit. todo tu mérito. So this is not a method Entonces, este to help your no es nephew. un método para ayudar This is a a esa method to help pariente. Este es you un método para ayudarte a ti grow mismo, incredible compassion. para aumentar tu compasión. That's like practicing on the tennis court. Eso es como practicar en la cancha de And then tenis. when you do see your cousin, Entonces, cuando you're te more encuentres qualified con to tu pariente, actually help him. entonces sí vas a estar más calificado para poderle ayudar. And then, if, for example, talking about the beggar, Yeah. how then should I proceed? Then I would say, Lord Buddha, help him, or how? What do you say? What do you mean by that? Say it another way. What do you mean? So you're walking down the street and you see a beggar. Yes. So what's the question? So I see him, I start to develop compassion. Okay, you have compassion then? It happens, it's gonna help me. Yeah, but then, okay, go, say. Spanish, español, say it. No, entonces la pregunta es porque, pues claro, ya me encuentro con esa persona en la calle, digo, desarrollo la compasión hacia él, pero entonces lo que estoy entendiendo es, no, eso me va a ayudar a mí a desarrollar más compasión, pero a él no. Entonces, ¿cómo es que So listen, again, there's two things.
Entonces, aquí hay There's dos your cosas. practice, Primero es tu and there's práctica, the actual doing of something y that helps the entonces poor y person. lo otro es hacer algo, ¿no? So if Para you see, ayudar. even just to think of the homeless people, you don't need to see them. Y solamente el pensar o imaginarte a los que This could están be en la calle, incredible grist for your mill for you to cultivate compassion. That's what people are doing for years in meditation retreats, using their imagination, thinking of all the suffering people, chewing Tonglen. They are the beneficiaries of that practice. utilizar el Tonglen, el dar y tomar para cultivar la compasión. They are the somos ones who become incredibly beneficiarios compassionate. de esa práctica. And then when you come down the mountain, Cuando ya los yogis now you're bajan de la montaña, qualified to help están people actually. calificados para realmente ayudar a So the otros. homeless person, La persona que if you vive en la walk past a calle, homeless person and you have compassion, si pasas por and delante then de think, una what can I do persona to que vive en la help? calle y tienes compasión, piensas So que you can puedes give them a hacer para tomato ayudar. if you like. If they Entonces want le a das un tomato, give them a tomate, tomato. o le das lo que tengas, ¿no? But they probably want, $5. Pero ellos probablemente lo que So quieren give es them what plata. they want. Entonces dale lo que quieren. So there's one is in your own heart, you've got to have the thought of Entonces compassion. primero en tu corazón tienes que tener ese Then your body pensamiento and de your speech have to compasión. do the Y action. entonces luego tu cuerpo y tu palabra tienen que hacer la acción de compasión, ¿no? You see? La acción compasiva, ¿ves? I mean, for example, one of our friends, Harry, Uno de mis amigos, he's famous. Everyone says, oh, Harry's a bodhisattva. Harry es un bodhisattva. He lived for years up in the mountains Vivió where Lama Zopa's muchos cave años is. en las montañas, ¿no? A great yogi, Es un gran yogi. Years and years of meditating. Muchos años de So when we think in the meditación. West, what's he doing? Watching his navel. How selfish. Entonces nosotros en el know? occidente pensamos que los Why isn't he está out there helping people? observando su vientre, ¿no? Eso es algo muy egoísta. Well, guess what? He's training. Y empieza, ¿qué es lo que está If haciendo? people Está see you all day, every day adiestrando. playing tennis, No, y si te vemos todo el día jugando you're being so tenis, selfish. Why are you just there playing tennis all pensamos, day? ¿por qué egoísta se pasa todo el día jugando tenis? Well, you're training to help other people. Adiestrándote para You're doing the ayudar a otros. wisdom wing. Estás entrenando How tu can you lado teach people sabio tennis, y which de is sabiduría. compassion, if you can't play yourself? Ya, ¿y cómo vas a enseñar a otros a jugar tenis? So si no Harry, all sabes those years, was cómo hacerlo? practicing all these meditations, Harry ha estado practicing realizing practicando emptiness. todas estas meditaciones, So there he was one day. I practicando heard this cómo story, and he a told me tener this una story. realización de la vacuidad. He was at Copan one year, Entonces estaba en Copán, before cell phones, I think, antes de que se inventaran los and he was getting ready teléfonos to go up to his cave to meditate, 10-day estaba walk up the preparándose mountain. para ir a su cueva a meditar. And Lama Zopa said he had a dream that Harry would die and get a message to Harry not to go. Entonces, la Masopa tuvo un sueño de que Harry iba a morir y quería que le enviaran un mensaje a Harry de que no se fuera para la But montaña. Harry had gone. Pero ya Harry se había So ido. Geshe Lama Kontrok, this amazing yogi I mentioned, I think yesterday, who lived Entonces, in Rajyogini's Pure Land, naked, no food, no sleep, blissful. I mentioned to some people. Entonces, One of Geshe Lama Lama Yeshe's friends from Kontrok era Sarah un J gran Monastery. yogi que vivía en una cueva, desnudo, sin comer, sin dormir, simplemente practicando. One of Lama Yeshe's friends from Sarah J. Era uno de los amigos de la Mayeshe de An amazing de yogi, Sarajay, you know. un Yeah. yogi, So he was living in Copan at the time. Entonces él vivía en Copán en ese And so momento. Lama Zopa, they couldn't get a message to Harry. Entonces, la Masopa no pudo mandar el mensaje a So Harry. Lama Zopa asked Geshe-la to pray for Harry. Entonces la Masopa le pidió a Geshe-la que por favor rezara por Harry. So this is the story. Entonces esta es la historia. There was a nun with him, I think, who must have first told the story. Había una monja con él que fue la And then que Harry, contó I la asked him about it, and he historia. told me the story. Y a Harry le pregunté y él también me contó la historia. So he was walking up the mountain with his big pack. Entonces él estaba caminando arriba de la montaña con su And then there'd been an avalanche, and so there was part of the road was cut off, and there was this very narrow, very treacherous path y up. habían tenido una avalancha y parte del camino estaba cubierto por la avalancha. And suddenly he sees his four Sherpas. Entonces él vislumbró que venían de la montaña. You know, and these guys dos- carry like 20, cuatro 40, Sherpas. 50 kilos on their Y backs, estos you son know. unos Sherpas, son unos montañistas adiestrados y cargan mucho peso en su espalda, ¿no? Mucho what? Peso. Peso? Heavyweight. I said 50, 60 kilos. Yeah, 50 o Not 60. mucho, 50 or 60 kilos. 60 kilos, yes. That's a big difference. Well, yeah. Mucho, you might think 5 kilos. Because I have no idea 20, what 30, 50 40, and 50 60 kilos of weight. These little skinny guys with their flip-flops, you know. These skinny guys wearing their flip-flops. Estos muchachos bien delgaditos que solamente se You know, while usan Westerners wear these chancletas. well-designed, architected boots with necks on them, you know, that cost you $4,000. Sí, todos los occidentales usan unas botas especialmente diseñadas para los With necks on them montañistas, that cost ¿no? Pero $4,000. estos guías solamente usan chancletas. And they wear their flip-flops. Ellos usan los Anyway, there were these 4 Sherpas coming down
Entonces había estos 4 with their Sherpas que big estaban bajando packs. de la montaña. And you bent over double, all you see is your feet. ¿no? Y se tenían que doblar y solamente miraban a It was los very pies, intense and very porque quick. muy pesado, ¿no? Era And muy his first intenso. thought, Y su primer he's pensamiento been years in era- meditation, no, remember? había pasado And muchos his años en first meditación, thought, y su primer pensamiento era 4 of them, 4 de ellos, one of me, uno I'll yo, step to the side. me voy a hacer a un lado para Now, que before we pase, go further, ya, sin que vayamos más that's adelante. like playing a really complicated backhand at Wimbledon. Eso es como si hacer un paso muy complicado en So if you Wimbledon. see Federer play that complicated backhand, Y si tú ves a Federer jugar con esa, you know he's esa practiced for raqueta years, right? complicada, ¿no? Él ha So for anybody practicado to por muchos spontaneously años. see 4 strangers, Entonces todo el mundo espontáneamente viendo 4 no extraños, thought of I, no fear, no panic, sin miedo, sin pánico, sin una and think 4 conciencia of them, one of me, I'll step to the side when we Entonces- step close to the edge of the cliff. veo que son 4, yo soy solo uno, pues entonces yo me hago a un lado. Así He's me done a lot of al training lado. on the back courts, baby. You get my Entonces point? ustedes ya saben que él ha tenido That's mucho what he's been entrenamiento, doing in his cave. porque fue lo que estaba haciendo en su cueva. So the next thought, Entonces el siguiente pensamiento he saw how tight it was, se dio how cuenta intense, qué intenso era and people esto. fall over those cliffs, I tell Entonces, you. porque hay gente I mean, que I se- nearly got que knocked se over by a cae yak. por ese acantilado, ¿no? I nearly got knocked over by a yak. A mí casi que me empuja uno de estos yaks. que Right. me And this is empuja really por ese narrow, you know. acantilado, ¿no? Porque es So he algo then muy said to estrecho. himself, Entonces él se dijo a sí mismo, if they knock me, si me empujan, I won't hold on. no me voy a agarrar. Now, excuse me, that can't come naturally. Entonces, Unless perdone, you've pero esa practiced clase for de years, actitud bodhicitta, no llega tonglen. espontáneamente. You Eso es understand algo que me? uno tiene que This is the proof of the trabajar. pudding. Esa es la prueba de lo que es su trabajo. So they somehow knocked him by accident. Entonces, His feet are on the ground. accidentalmente His le pack pegaron, is lo pulling tumbaron, him. ¿no? Y entonces sus pies He said, I estaban had a psychic vision of the su morral entire estaba fall. jalando. Y entonces tuvo una visión inmediatamente I de saw esa my body caída. crash to the ground. Y vi mi cuerpo estrellándose And then he contra felt the el hands of Geshe Lama suelo. Konchog Y sintió las manos de este forcefully Lama pushing Geshe him. Konchog, empujándolo. and he reversed direction and fell into the ground. Y entonces inmediatamente cambió de dirección y en vez de caerse para atrás en el acantilado, se cayó para adelante en el suelo. So you thinking of compassion every day, Entonces, tú, you wanting to pensando help en your la nephew, compasión you todos los wanting to help días, ¿no? poor people, Queriendo- that's your inner practice. queriendo ayudar a tu pariente. But then eventually it queriendo ayudar a esas qualifies you to 4 do it. personas. Esa es tu práctica. Y en Do you ese see my momento point? vas a saber qué hacer. So have compassion 24 hours a day, Entonces, ten compasión imagining people's not 24 suffering, horas al sending día. all the light. You are the main beneficiary. A las personas sufriendo, que les Be envías happy toda with esta that. luz, tú eres el beneficiario And then principal, because of that, conténtate con your eso. behavior will change Y a and you'll razón be de eso, able to tu benefit others. comportamiento va a cambiar y serás capaz You see de my point? beneficiar a los demás. Ese es el punto. Yeah. So you see, we're thinking if I'm having compassionate thoughts, I must be able to help others now. No, when you're really advanced, like Geshe Lama Konchog, and appear in another body and push him in reverse direction, wow, then you'll do that as well. Yeah. You Entonces, ¿no? understand? Nosotros pensamos que practicando la compasión vamos a poder ayudar ahora. No, eso es una práctica para desarrollarnos, para poder ayudar en el futuro, tal cual lo hizo la Geshe Konchog, donde solamente comandar su pensamiento puedo ayudar a Harry para que no cayera en el acantilado. And just as a wrap up, so sorry to go over this again. So for my ancestors, they did what they did. They will have to clean that in their reincarnation. Yeah, that's right. Your ancestor. Yeah, sure. Nothing you can do. No, I mean, okay. Go on. What's this? Español? Say. Mis ancestros, ellos van a tener que limpiar todo lo que hayan hecho en su pasado y es su problema básicamente. You see, if you're a bodhisattva, Si eres un bodhisattva, you won't just think of your ancestors no vas a pensar solamente because you know you've had countless lifetimes. porque sabes que has tenido Spanish, millones Colombian, de Mexican, vidas, Tibetan. has sido So you've got many nacido en ancestors in España, every country, mexicano, past tibetano, lives. has So sido you'd en have, cada país. so the more Vidas powerful, the pasadas. more you cultivate your wisdom, Entonces, mientras más cultives tu sabiduría and you're on the bodhisattva path, y estás en el sendero and bodhisattva, eventually you realize emptiness, entonces vas a tener una realización you de la now become realidad. what they call an Arya bodhisattva. Entonces te conviertes en un Arya And bodhisattva. already because of your power,
Y ya en ese momento, and por your tu poder, wisdom tu sabiduría, and your y tu compassion, compasión, you are capable eres of capaz manifesting your de mind manifestar in tu at least mente 100 different bodies por lo menos 100 simultaneously. cuerpos diferentes simultáneamente. So it's a very real way as bodhisattvas that you help. Eso es una And manera as you progress muy up the 10 real stages to de que los Buddhahood, bodhisattvas alcanzan esto, y a medida que van you're capable of manifesting progresando, countless bodies throughout countless universes for van countless a sentient ser beings más y más capaces unceasingly de to benefit. manifestarse en miles de cuerpos para poder beneficiar a muchos seres al mismo tiempo. So it's like, We have to do the job. you've got to do the job, baby. Pero That's tienes que hacer exactly ese right. trabajo. You've got to do the job. Primero tienes So que hacer that's el how you trabajo. help children. Así- All right? You do the job first. así Then es it's como se easy hace. peasy, falling off a Tienes que log hacer el easy. trabajo primero y luego se hace She fácil. didn't hear that part. Yeah. I think I should stop. Entonces aquí creo que tengo que parar. So listen, you people, thank you for having me again. Gracias por invitarme. You a know, todos maybe another ustedes. 30. I mean, I'm 79 in a couple of weeks. Dentro de unas 2 They semanas. gave me a entonces, candle for my 79 79th birthday last night at dinner. Ayer anoche me dieron un pudincito para festejar mi And the Dalai Lama, cumpleaños. recently the Dalai Lama in this Dharamsala, this is incredible. Y He's already 89, right? en Dharamsala, He's 89. es 89 años. And His Holiness said he had a dream Y su santidad dice que tuvo in un which sueño Palden Lama, this wrathful female Buddha, en el cual Palden Lamo, que es una Buda femenina, plucked him out lo sacó and said he's going to live for another 20 to 30 y years. le dijo que iba a vivir por unos 20, 30 años más. So he's going to be like 125 or something. Entonces va a llegar a cumplir 125 años. So I don't know if I can live another 30 years. I'm not Pero sure. yo no creo que yo voy a vivir otros 30 años. But maybe another 15. Tal vez unos 15. I'll try for 95. Me voy a ir a los All right. 25. That's 16 years. So I'll keep coming back for 16 years. Mira, 16 Okay. años más, tal vez. We'll see. Okay. Gracias. What? What? What are we doing? We're thinking we have your break now, but Break? What do you mean break? We're finished. okay. What do you mean break? We are going to Stop. What do you mean break? We are talking about the 3 hours for the teachings and 1 hour and a half, one break and You're so theoretical. Excuse me, reality is I've got to go to the airport. You just told me. What is the time? yes, okay. 10:15. I don't know. I mean, I talk 3 times the pace of everybody else. Tell them. I can't hear what They have proven to be true that I speak 3 times the pace of everybody else. se ha comprobado que yo puedo hablar 3 veces más rápido que cualquier otro. So one time in Brisbane, they invited 3 of us nuns to give a 90-minute talk. Entonces una vez en Brisbane, en Australia, invitaron a unas monjas conmigo que And they hicimos transcribed the una teachings. charla, ¿no? Y los estaban transcribiendo. And the other 2 nuns were 8 pages. Y las otras monjas hablaron And un mine were equivalente 24. a 8 páginas y yo hablé un equivalente de 24 So it's about 3. páginas. So I think it's about. So it's already about 3 p.m. Entonces, So we've had enough. 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 entonces I think enough. ya es suficiente. Yes, enough. Food for thought. Es suficiente. Even 2 minutes of advice is enough. Aunque sea 2 minutos de consejos son suficientes. So keep moving, everybody. Entonces, sigan Find your avanzando. way. Find your way. Encuentren su Be propio camino. confident. Tengan la confianza Don't try to be suficiente. a good girl and a good girl and a good boy and just please everybody else all the time. No That's not traten de compassion. ser buenas niñas y buenos niños y Know tratar de what you complacer a feel todo el mundo yourself. todo el Know tiempo. your own mind. Aprendan Follow a your conocer own su path. propia mente, Yeah. sigan su propio And corazón you will go there. You will get there. y van a Don't give up. conseguirlo, van a lograrlo, van a Don't llegar give up. allí, a su meta. So we just do a short Y mandala no and se we den por finish. vencidos. She's going to offer a short. What? We're going to offer this Tibetan thing is offering a mandala. Imagine all the universe you're going to offer to thank for the teachings and then offer representation of enlightened body, speech, and mind. So we achieve enlightened body, speech, and mind. That's it. Short one. Come on. Saji perki jugshing metog tram ri rabling ji ni again. Come on, go. Di sange jing ju mi che wagi drokun namjag jing la che pa shog. Go on, keep singing. Say something else. Another prayer. Come on. We just did it. No, you just said that one. We don't need to say it twice. So that's it. We're done. We're done. We're done. No, don't need more. That's enough. 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 And we dedicate. Thank you so much. Very kind for having me. And we dedicate. We think all these seeds we've planted in our mind
All these seeds we planted in our mind, Todas estas semillas que acabamos de implantar en nuestra as many mente, moments as there have been since we've been together, de todos estos, cada uno de estos momentos, these as many que hemos seeds we've estado planted in our juntos, mind, estos son los mismos números de semillas que hemos and everything sembrado en gets nuestra stored mente. in the mind. Y todo queda It does depositado en not nuestra go mente. astray. No nos vamos a So I think we perder. will nourish these Y seeds, vamos a nutrir entonces estas semillas. continue to develop our Vamos a qualities, continuar desarrollando never nuestras giving up, cualidades. ¿Y qué? never giving up, Ay, nunca nos vamos a dar por so we vencidos. can also benefit others. Entonces así vamos a beneficiar a los demás. Jangchob Semchog Rinpoche, Make Panam Ke Guchig, Ke Panyam Pa Me Pa Yang, Gongne Gonzu Baba Shog. Okay, that's enough. That's it. Thank you. Yes. We want to open kata, What? to offer kata. Oh, do they? Okay. Thank you, sweetheart. Thank you, darling. Okay, thank you, sweetheart. Thank you, thank you, thank you.